o se upu mai la fiong paia le tua mo tātou e amataina tātou Polokalme e pe ona amataina e le au whaipese a Samoa o le lalolangi po le saipa kwaia of Samoa. Mo mai le whengeng fau le mangalia Ioane i lon tau suma lima whaipo suma tolu e whapea lona whaita wina. E le siri lava le alofa o se tasi le nei alofa. Tuina atu e se tasi lona ola e suia i ana wo. Whamanuia le tua whaita wina o ana whiang paia tu maupea i le tua le mamalu ma le paia nei masa uma e whaapapau. Amen. O lo tātou iai pēa i le vaitau o le ola ma le seifua masani o le lalolangi ia e mesifo i le tafal kelope o lo mātou iai le neitu o le lalolangi ai tele o Long Beach o lo iai le e kalesia ia malana le Jehova sana lau le si ufonga o le tae o fou o le ai tātou te nofo ma tātou te talo Tasi o aso e sili o na tāua le soifua ma le ola o lau kerisiano
o le asa le Pentekoso. Au saunuanga ia Iesu e ta pena ai. O na so o ea meise le wha moe o lua i apostolo la tau te momolia le tana le lei a mata Jerusalema ia se Ioantu Samaria ai atoa Iuta se o lava inu ese o mai lava le tātou vai tau. Le lei la tātou o lea ua tātou vai ua tātou whaalongo e o lava le tuspa ia ua le tātou ngangana tātou te whaitau tātou mana tunatu i le loloto o le alofa o le tua e ala ilona al pelo Isu Keriso. Fau tūlanga o lau whaipese i anto sila mai ma whafonga iai. O lea e le whaasamboa ina le upu o le ngana Peritania o le saipa. A le upu lea whaonga tusa e tau tanla i fsota inga wha teknolosi i neivai taimi. Te le malau tele le winga. A usi la ia whaalinga fau le tua sa o ai le upu le pese o le mala malamba. O suru mai le mala malamba o le tua ia whainga fau. Ina im whai on tātou fsota. Whai on wha mauseli lo tātou wola tāpuai ma le ola whātūtua, ma le ola taritonu, ia Iesu Keriso, o le alo o le tua, o le tātou whaola, o le ali iwa maia le manuia ma le while mu, ia o lo tātou tawivi pēr ma tau whai, i ma whai o na tātou wola ma soifu ai, ia sosan mai le nganga o le li, mo i tātou e ala le nei wha moe moe, o le tātou wifo ma talo. E mawarunga matalasi le fau o lo fe talai mai. Wa inare li ie mātou te maofai. E o manuia o lo whaasafua ma tutu maria mai. I lea unga tupulanga, ma lea unga tupulanga. Fau tupulanga o moru mawina. E ala i au whaipese na amatai lo mātou sa ini atu i la wafio, i le neita wafiafi. E le masania i mātou, a mea ia o lewa na e saunia. Ina ia, taitai nei pē mātou, i le whātua tua, i lo whetalai mai ma lo whaari mai. E ala i lo warpelo Iesu Keriso. Lea o mātou lo ai, o le ola e whaavavau, o le upu lea e tū maulon fau, ai ese le whaamatalaina, ma le whaamala malamaina, i mea ua e si la fia, i a leo o mātou mawaile nei i tū la, i le fia, le whaafitai, whai maawala i whaamanui nai, ma wha ne nai, le anga le leile ma vaile o lau fio. Whaafitai le atunu nei, wa e foa i umanto no foai. Fa pe fo ilo watu o Samoa, ile tafa ma le tafa le langi. I atu nu wala tau filfilia ma e tatai na ilo la tau wola ma sau fua sa ile manuia. A manuia lava e a mata ila wa fio. I pea le anga le lei o la wa fio. A meise o la tau o la amfai o na fiso tai mai. Whaafitai ile asomalo lo pe o na whamana tuina ile nei atunu. Mātou te iloa ai le whaingita. Sa ilinga o manuia. Sa ilinga o le maa lo nei e pe o na mātou iai. Whaafitai ile avanoa mātou o fie. Wa e foai. Ia te i maua. Ia e tautu ailo watunu o Samoa. Whaafitai fo i moreuso au na umawai atu lana tautua. Maua i lava levi inga o lawa fio. A whai lea ma awala e whalau tele i pēw so ta inga o lau whanau. I le ngana Samoa. Na e lua i whai mea alofa ai i o mātou tua ai tu sai o lau whina ngalo. Mātou te whātou e se i lau fio i mea u mātou le ato to ai. Mea mātou te whewa ai ai. Ka le sia o ngā rulu e ai. A inga wa e whoa i a te i mātou. Ngā ruenga ua mawhai on visota i ai. E la wale teimi e vai e la mātou mō le mau atu sai o lau wha moe moe. I ne suru atu o whori ngā lofa. I o mātou tangata tai tō tasi.
mātou wala au le ie. E te whamangalo, mea ua mātou le ato toa ma vai vai ai. E ala li tota ua Yesu Kiriso lo walo mo lo mātou whaola. Whamoe moe o le nei a fiafi ma le nei Polokalme. Ia fia maia. Maa fio atu. Whaatasi a te i mātou uma. Foa ia te i mātou manatu le lei. Upu le lei e me whai ai o na mātou whasoa. Whalau tele ai lo mātou ola nau. Fi nau mo mea le lei. Ina ia mawara vi inga o lau fio. Ai mātou pūna nou. Ma ngā rurua e pēa. I so se awala ua e wala au inairo lato soifua ma le mātou wola. O le nā le mātou titano ne tuai. O foinaru soaf manu malolo o le pele. Ma lo mātou wari I whaolo Yesu Kiriso. Amen. Ia, toe whaatalo whātu le tautua ma le aunanga rau si ufonga o tai a fōu I le nei tū la o le aso lua o le vai aso, ia po le aso lua se furu ma le fitu, kusu ma le valu o le masina lona 5 o le tausanga, no winga o le utatu toe tasi le masina, toe na yaso i utatu anga ia tule o ngā tono o le tausanga. Pai aru leo, whatau waa e whai mafonga tau mori, ia o le sunga I le whengainga, ia po le taitai o le tātou Polokalme le nei a fiafi o le Taulogologo, sunga I le whaiwheau, Sepulona Tanuvasa, ia e ma te whataro whatua isa mo ia te oe le atu nupele, bua mawai atu I pe a whaitu la, ia o na whapea o na tautu inailo topa ia mana uto malu le sunga le li ia wao, whetalenga ia suefuaina setu suasua, ia te tonu ule wanga ia tu maota malawa, ia le fo ila ua whaawa watu le tātou Polokalme, o le Taulogologo, ia se ia pa ia fo I le toi tū la o le nei ia fiafi, ia ma tātou tau mawai ai, ia mo le nei lava taimi, ia e toi whaataro whatu. Lau si ufafonga o le tai au fou,
ia te oe malau whaafongaanga i le nei tula whiawhia tau ia ina ia longo i fofonga o lo tātou ri i ni mea un whai o no tātou whaia. Tātou te ngārurue mō rona vi inga a ia mamau lava mō i tātou ma mea o tātou taumu whai iai. I ngā rā ua fo i le atua, pei ona ta penei nai, sunga i le whawhengainga, si upu titi ma le whaitawina o ana whionga, e whai mata iala o le tātou Polokalme o le nei tū la whiawhi, o le melea, tālu whatua di sua whaman malo keriso, ne li i ma le whaola, ia manuia, lau whawha, le nei tū la whiawhi. Alo maia, ne fui lao le awha ngā solo, ia le tautua mō le nei tū la whiawhi tau ia, ina ia, maua se mea o ngai le ngata ia i maua ia samo atu ina ia poi ona tātou whetu whai i le ato wa i ngata lo tātou atunu ia e pei ona mafuai ona tātou whaasoa ia so teitasi o le vaiaso tārofa lava usi mai alo whafu ia ona ua o atu le au Fatu lima ma le whawheloai. O le nei Polokalme o le Taulogologo. E ala e le siufonga o le whatonu. O le nei ala leo. Ia le sunga fo i le au. O lo tausia le e ka le isia. E ona le ala leo. O le siufonga le tai au fou. I UCC e whakasa. Ai, o le a matasa matara noa e winga i le asa o le nei. Malona tā ua, i le atunu nei, whantasia i mauna territory, ia meise o le state of Alaska ma Hawaii. O le si lea tūlanga whaingita. Na afufua mai ma mawai, le tele o me le lei, e la i luma le malo nei. Ua mātou no whai, mātou tātou mai Samoa, ia misa lawa tātou mai malo tuto tasi. O e no mai ua mātutua, ua i ua onga i upolu ia, ua mai tu e tau, o a o mutsa ili ni manuia, e winga le talafasol pito mātanga o fia le nei entunu. O le matu le avanoa e ta haile pe se fo i mai loa, ia a mataloa tātou tanoanga, i le mena a fuai, le tā ua o le nei aso malolo, o tā ua o le aso whamanatu, Memorial Holiday, ma le mea na amata mai ai, ia, mo na mafuanga ese, ma mea le lei, ua mātou mawai, i le nei entunu, o le tūlanga na afuai, o na maua le nei aso malolo, ia, o le whapa iatu lea, i le pa ia malu, ia, o le mwhai o na so tai mai ma wai le nei Polokalme ia a le a tā se tātou pese foi mai loa a mataloa le tātou tanoanga. Early in the morning she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway,
banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya. Ia. Te tonu le whamoemoe, ua o ngā le, ua o ngā fo i le pese sa tō whawhonga ma tātou whalongolongo iai, wha nofu mai di ai, whina ngalo, ia ai le whaia le tātou whasoa. O le nei aso marolo, tūlanga ese, o le whamai, o lo iai le atunu nei, ia se lava le whawhonga a stete taitasi o le malo nei, se fo le mea la tau te anga i ai. Mafua ia ona o tūlanga le saunanga le presidene, winga i titalaina le sā, le ngata i ngā luenga, ia a misifo i o lotu. Pe o le mena o lo tupu nei le atunu nei o lo mantu iai. Mawhawhaura le asol nei, ma le mea nsawai. Le awa taua nei o le aso whamanatu. Ia wasa whaingoa mua o le aso e teu te wai e tu ngamau. O fita o ila tau na tau taua. Whapea se manatu o le taua lea na tau wai mātu mo saute. Ia pe o ina matai, o le taimi nei. O le lava ua tatala lau tele. O taua umalava. O wale o taua mua le tau i Amerika. O le taua le o taua i Amerika la tau. I ona stete i mātu, ma ona stete i saute. Ia, o le taua fo ina mafua i ona maua le tūtō tasi. Ia ma le tele o taua a waile nei malo. E whamanatu wai pēr. Wa ese le aso o fita. Po le Veterans Holiday. Ese le aso nei. Whamtalanga umā ua tātou maua. E le ngata i televise ia e misifoi ia le penga te whailangi. Le vaenga rea tau o le kuko. Ia e mwhaiana e alu o na mawaile o whamtalanga. E pei e whamanatu mai le tausanga nei ma le mea o lo tupu. Le mea na amata mai ai. Pea whai lava o le taua le tau o le Civil War. Ia po le taua stete i saute. Wa o le temi ni taua le taua. Ia. E na o le sifuru ono stete na tau na awai le Confederate. Ai sifuru valu ia mātu. Ia fōringa mai tele ia mātu. Tōru sifuru mawhale whai o stete. I lea vai temi. I talwhaso pito le malo nei. E leo se taua na whaingo fie. Wa maari li wai ia tangata o le atunu. Tasia i lantou. Wa i una maliu le uso i le uso. Ia le tausonga. Ai mafua ono le tūlanga o ni. O le whapolonga ina o
o tangata meleke uli Amerika. Ia, se fai tau tu spaia. Fai tau sau te la tau ile ai o la fai mai tu spaia o polonga o se vaenga o le olanga ma le sailinga o manuia o sama ainga. Is part of the economic life e pe o mea na a mai ele tu spaia. Fina mai fo ilunga lanto ele ai wale to e tutusa le winga o tūranga o le soifua le ola. Mafua isea. Ia mafua la i le mea o lo naunau le maa lo nei whaavai ai. O le aia tangata. Human rights. Ia o ina amatai. Ina ua lalo le taimi o Linkone. Ia o Linkone sau i Kentucky. Ia na aluailunga i mātu. I Chicago e pe ona ia mai wana vea ma president. O le taimi na fola ai e Linkone, o le whaoa tele o mea tāua, o le mālo lo isaute, o le taimi lea na a matailona vesi, tasi la fe varu silau on tasi. Whātau sanga o taua, a o se taua po to tele na maari di wai. Ia, ma matailona tala noanga o le whaasa o lo toina o polonga mai saute, wa laua wa yeis tete wa la tau le to italiale ave polonga la mtanga la tunu lanto amata mai Washington matanga mawulunga uma po nga tamana matala tunu nei yesa ye la to polonga ai pe le vayantu wa vai le me lo ta o ta fa mo la tunu wa ya ta tau tanga uma ya e pe ye mawa e tanga polonga ya le ya ele fo se ya em fa ye una la to palota. Ia, ele o maufo o la taulea ia e mawhai ona tutusa ai ma tangata mai Europa lo malolosi atunu nei. Ole matanga o fiel na, o sui ai ole aso e te waia tunga mau. Ia, le aso e mana tuai la tau o maari diu. Ele ngatala i taua lea, au taua umba. E pe ona a waile nei atunu ia atoa ai ma le to tele ua maari liu ona le la tautal tonunga i le malo o lo soifua ma te tupu ai o la tautal tonu o le malo wa foa i le tua ia te ila tau ia ma au ngā tupulanga se o mai lava nei au ngā tupulanga o le sila mātanga o fi o le mea ua la ape ia ia le whasa lo toina o polonga pena Amerika o lea o tele ai ia tūla fono e te tala wa le tunu nei o le tunu o tangata whai mai ia a misa tātou mai poru le umbawa le vano mai e isi umla o VMC tisendi o le tunu nei ia mawa i whanau a te ai inga masa ili ele manuia e pei o na mātou iai ai o le teimi nei ia o le watu le sunga i le whatonu ia tātou te whama i te tanoanga o le ngoa le Polokalama o le Taulogologo amata mai lava le tusipaia pe on whai atu o le tusi sa whai tau mai e le Ioane ia whamanatu mai te tātou tau o le nei vai tau le ola wha le anganga tāpenanga o tātou o le tarwhasol pito o le tala le lei tu maria tuai le tātou o atu i le astofi o le aso o whailunga ina na fio ai Jesu i lona mamalu e pe o le mole mau Ioane sau mai le tua to e fo i le tua o Jesu ma le tamai tasi lava i la ua e tele au o nei mea e le ima malama ai le au so i la tau na ave marua i apostolo taimi whaalongolongo taimi na ai ma moli mau ai ina ua maliu le li imto tu ia ona malama mai lea e pe on tantu iai o le asa o mumani ia la sa le o la sfanau le o la sfanau la so pentikoso a toa i tafto do le tu e tu sai mo mau le o fai vangalia le tu le tama le alo ma le nga sa le nga pa ia le ala tato nga ia tu ia le sa mo ia terminate ia la tu lo le avano le sunga fatonu ia por sunga fo ile wa o tausia le kalesia
o le si fonga le tai au fou. UCC e whakasa. Ia malana me whainga wenga. Le tiofa sa lau. O le si fonga le tai au fou. E watu le ai tele o lo iai. Ia i Long Beach. I le itu maa lo tele o Los Angeles. Whaftai, teina usunga i le whenginga. Ai le ia nga i te reo tamta pua. Ia le mele o te whia marama lama i. Ona e pei e tau whete e nai e ana u tiutilo i tuspa ia. Mai soi fuanga le tau te o lai. I le pei e vau ia o le mo le taua. A le fōringa mai o le alawa tau le lalo langi mai fōringa mai o tele o tangata nei e a fia i taua nei. O le vaenga o keusiano ia ma vaenga fo ia e pei o isi tua inga taltonunga. O whea tonu la o ta oto ai le atua o taua ma le atua o le ai na fio mai Yesu e whaamatala mai ia i tātou e le o tatau o na toe vātau le lalolangi. A le rawai fōringa mai tātou whiola mai lava o tūranga lava le tau te o le ara le wa ai whaatuspa ia e no sunga le whaafengainga i le atu inga o e fo isa i to tonu o le militeli o le vaenga le nei atu nuu. Ia, e manino atu te o i le i lalo le mea fuire le whaita talo. E whaita talo i le atua, a rai alu e amo le whana ma o le atonu se tū langa whengai mai etu inga mea. Malo, e le whaingo fia le fisili. Awa e su e altu spaia o molom taupuna suma tasi o kenese i a matalo. A matalon forfola e le tua ia aperamo. E ele nuu na te foa i a te ia. Awa asu e atu po fensa wa ia aperamo. Ia pe ia sau i nuu i Afghanistan. I lalo risi una vea i ele whawhanua o whengen tuai o uro i kaltaia. O ina pe sa whatau ia. Ian sau le runga alu i le mea lea sa tau o Papelonia aile i vea mamalo Papelonia na vai taimi. Lea o mai nei, lea o tau o Iraq, Suria, o Asia iti na usu i Turkey. E le vapea na o le taimi whatino ai le o atu o le nuu o le tua i kanana. E le vapea na ansa vali e tua a tia e o la tua inga ma vai lau e le ai. Mena e ele vai pegar esse vai pegar sua fala le tua venga in tua o le tua au God of host o le tua taua tau e manu malo o lo no winga o le tau o taua o le vaenga o le fofoanga sa ile manuia ia a tatou o mai lai venga in fo tatou lau ke siano le tatou tonu ua taunu tu sil tu la fono ma lo anga la profeta sa fia finga ala au fatu solo anta mai o finging tuai wa toa ya Yesu e fa manat pele e so ia na wese ma Jerusalem tu sai o tala luka wa na luka ma wai le ala o e ma la wese ma Jerusalem ada fa mo ne ya mata Jerusalem pe o tatu wa nga ye tu ia o le file mo le manuia le mai Yesu po le peace le ta no ye le ionso o le file mo ele sa ilia ni au pengo taua ai vai na sawa le li o la mafutia le no le tua i lalo le pule a Roma ia mai se o tai o le lotu e pe o herota ama lan fa na ia mai lan to sa ua le malosi o le lotu Jerusalem po lato sa tau o staulang sili po lato fale fa masino tau o la Santelini ia uma vai nge ton e mali waneli o fata tarile au so po la finga o la tong fiti ai le avese o Roma ma tong o la wel ele o Jerusalem ai mali wale ele sementu Mafua, ele mala so ia o ngaleni. O le malo le tua. Ele o se malo e fau i au pengo taua. O le malo e fau i loto ma fau o tangata wana to talia le tala le ia Yesu Kristo.
Ia, mana wa onga ma vavenga na whaadi le li. Ai, o taua ia whai. Ele ai, na malepe ai Jerusalem ma le fiti furu o le taua fo. Taua muli na taua ia Roma ma Jerusalem ia. Ma malepe lo malulo na lua le na fauna ua o maile. E o mai taimi ne wale ele maro. Anta to wa ai le malo Roma o taua ansa iri ai. Fatoa pa ua va nga ua Roma ina ua vema malo Cristiano. Ma ai a Peritania, ma na whainga malo. Tātou wa ai ia Napoleone, ma lana tau whai ana whainga malo. Tātou wa ai a Itila, lana tau whai lana whainga malo. Tātou wa ai whainga malo whaatupu a Japani. Na mafu ai o atu Amerika i o tātou lau elele, na o atu a Samoa i vaenga Navy ma maringi te taimilon rua lau lang. Ia wo isi i Europa taua o na whainga malo whaitila. E o mana taimi nei o le atau. O le wha moe o lo te talo iei. Pe ma whai o na nofo whea whani le lau langi. E au noa ma au penga o taua. Pe ma whai. O le fisi tele na o le ta oto i to tonu o le au Kerisiano. A wai wa pe foi lau musalemu lantou pea i ele na o lantou o le awa iei lotu foi mai Asia o lo te tonu o le tatou watunu. Au te loa e sa ili a tasi al mea o lo nau i ele tangata. O le nofo whea alfani ma le nofo file mu. Te ele toto masa e pena whatu o le taunga tāna o le whawina o malo. O lo tanto iai, e whau mai le toto masa. Peila le tā ua nā le taua lea. O ia mataisi la te tele al malo Amerika. Sui ai ona whaavae, whaapopo ai isi pili o le tūla fono. Sa ili ai ia tūlanga o le aiatu tusa tangata po le Civil Rights Movement i tono Amerika. Ia ele ngata nā, ele na o tangata na polonga, amisi i ona i tina. Sa ili o la tū whaia, i le taimi ai le mawhai ona pālota. Nā ta maraloan pālota i le matanga o le malo nei. Ia pen whai atu. O lo pulea all men are created equal. Ia e selo na winga na atua te tonu. A waru o vai ai. I le moni ma le sao le whaupunga. O tātou man whai e le tua o le mea piti sirin tā ua o le whaia. Le sao lo tonga. Ma le sa ilinga o le manuia. Na iei le whaupunga na vai wai. All men are created equal in pursuit of happiness. Ina ia tātou mau le fia. A le fisiri la. O le fia le wa tātou sa i le iaso nei ma le manuia. Ua fua i le malosi o le tangata ma mea na te maua. In other words, o le wa define le dignity o le tangata by individualism and materialism. Pe o le wa fua i. Me wa na e whalau telepel tanuang. O tau sang nei le fua whanoi maro o tele i e fitu. Po whea nga i ai le whaasafua ina o le malo umare la langia. Me se ia malo la iti e pe o le tale noa na tamila milo. O le taua ia. E amata mai venga intuase o mai le taimi e siwa ma tatou taimi. E falling a mai. O le fausia o malo. O lo fausia i le malosi o ala tau vaenga au. O lona winga e taungata awa o le toto masa. E sa ili e malo. Sa ili la malo, sa ili li roto msa. E pe e tau whaila si fete e na i male mea le tūra fono fo i e se fulu. Le alawa whai mele tūra fono, so i e whasi o tangata. Le alawa tatu te tilo i ai e masa are toto i a so. Pe e mani o nai fesili voli le whaatupu manatu. E tatu te tilo i ai o whea tonu o lo ta oto. Anto tele fo i o whanau o lo te tonu o le militeri. O whanau i la tau o whaife au, whanau au Kerisiano. Ole tūranga whaitara na. Isi taimi ia na tātala noa na ia e winga i le auso lea ai mai toto se amani le tātou e kāresia, le au nipas, tau le au nipas. E aulesi taua e le aulesi. O la winga o la utana.
ole ngā tūla le o tangata. Mana o tangata ia na o ia male tua. A mai la vata ta inga lata, a mai la i tālonga. Tālonga le o fusu. E umara mo whaftai le tua o malo, o ia whawher tangata le na la fusu. E whapevo la tūlanga o taua. Ia mai, e o nau whai atu. Le anga i tauto tangata na o ele tonu. E te lesa whari tua, whatumu la application e aru. Whatumu la i se form na vele ma o e ma. Te le vanga awal malo, o le matatu de ia pe o le National Guard, o le Navy, o le Marine, o le Force, o le Army. E le ngata na whaisuenga, e a whaitautonga. E o le teimitari, e o e lau tautonga. Le tautonga la le whaina toi aru solo muri ai. E le iamsisi e mana o e aru e tau e oti. Le ia o mai tau e whito e fōi mai a inga. Mai pele. E le whapena, tūlanga o le tau e e maa liu. I e le toi fōi mai. Ai te talo. A mea tātou sa moa e peo nei sau noa o whānawa wheweu. Te le whānawa wheweu maa liu i taua. A mata mai Vietnam, ia mai le terorisi tau, se o mai te minei. O tangata an whawhai lele i tonu o le tala lelei. E le mwhaina wasea le te talo. O la te talo so soni tava e te talo voi i a sauma i le tua e so soani i tam whanaua a le matau e kāresia ma sa mua uma o lo tau tuaina le i vaianga aua le malo o lo tātou mawari sa o tonga ia ai peila o le te talo le a Yesu se le vaianga o le talo le a Yesu e winga i le ofoinatu o le alofa e sili o le alofa e o foinatu e fai masui o ana wo o lono winga au whamtala ina nane me tūlanga le o e uma watalia le tana lili e tawana fair funny o wo uma Yesu ia e peta yande o le lalo langi atoana fai e le tua o tangata uma fo o le tua e sa o ila al fesiri o se fesiri fai taung tali awa e te talo lo fili e te talo foi oe a pe no vai o so e ala il puro il fanna ma toto musa le sao e vai ele mau al mena ma ta to tu sa va pena vo sa iri tawa ia manuia ma le liu tangata ai le yo ma lo tu totas so se me anda to va ai el nei la lang e foringa ma e tala no lo vole fai o mena na la fai le United Nation na ia ma wa se tadio fa vita uri va ma lo tele ia ma lo laiti ina ia tausi le no fa fani ma file mu ba vai la langi ma lo tele e lucia e saina e tanto per tania ma tu uma e ta o first world country ba vai le temi fa sa fu ai ola to manuia e fia le tupe o fa nga fa usia ai va nga o tele o tama wa inga le wa fa usia ai va nga ma le pui na o sa tonga o le malo ma he sitala lu isa lu te vea tu iai me lu isa freedom is not free ya le ra ua u ka i mai le freedom pe o le ua pe o le fa pe arenga ngana ale nei tu u era na tau Amerika o le sa tonga ma le pui o le sa tonga le ngata Amerika ra vai ai mo le la rangi ato a pe o fasilia o le tutulilo o fela o tu ai le aua e te fasioti tangata awa fa mo ai o taua i o ti tangata fa mo ia ia manu malo ma fa o me aisi e pe fa mo na taua la o tatu fa na mo ia o fai la o ma terminei o le fasilia pe e tali la fa ma fa awa o le tangata le o mon tauto e tau mo lona malo e le o aru fasio tangata o la e alu e whengai mo lona fili e se la tu ai ngā oti na e se la tu ai ngā tūranga na wa le o mana wa ina ya ma train le tangata e tau o le tau la tangata tau la to vai ngā au ya e va pere se fasio tangata o le tau mo fili o fasio tangata ia e se le me fa tau iai pe la tanto wel tato tu la fono e pui ai tangata uma
a ola fasi o te tangata le tangata anu di tonu o le tātou malo. La wela tu la fono fam sino ai. A o oro nai loa ia fua foi la po la le malo si o le fainga ia. Pe ia le o mai ai fai tau atu ale niu se le e mali liu tangata o le tātou atunu. A le maliu o le tangata i tonu o lona antunu. O lo puipuia le saurutonga tangata tu la fono. Sori lo tu la fono e mari wese. Le aila melana tau sol tu la fono. Ao tu ranga o taua e le ini sol tu la fono e. Vanga na o lo iai tu la fono mali ma lo fatasi. A sori la tu la fono na. O le puipuia tu ranga e fai taua. Ia on tatou loa rau whamsino i lantou tai au i taua pe ona tatou loa. Pa whea tu inga mea fui o le watu o le attack o le anga i tonu fita i le fita watu le pomu waru i civilians i tata fui e tata lautele o le ala tu inga o le fisili taua o le tautana o taua ia poni yaso o le mesa iai pe a tātou vava ai i la mataina o la tunu. Nei, taua lea. Sau te ma matu. Taua lava al maro Amerika. Ia e se le whainga. E tāre le drum. E sa vavani tangata. Ia e mo whana vo. Ia le tau tātou sa mo le whana tui. E uti urupuru ia. Ia o whanwhanua sa whaonga. Ngā tau i te e sa o whanua. Ia o va. E se. Sa ia ia le me taua taua. A wasa o la nei. Ia ua le whapena. Ua na matana sui tūlanga o taua na ua umar taua mua man lua laulang. Ia umai al taua i Korea. O maro taua i Vietnam. Ia ua sui. te le swing. Te le sui o taua. Ua alu whasoro atoa. Ia o mai voila i taua i tato e nei. Ia ala tuara al pomo e se sele whamtaranga. Pe se le information mai la tau mai information o le me tau na le pulu le la computerize le pulu e fana lo alu e le to sui al ma va o le pulu va na sui mai la tau controlling al pulu e le to alu vai le potu le tau no le fale se la potu al potu lo fale la ro pulu e o mona computerize le coordinates o le media e o sola al pulu el to alu el potu le al watu la se o la ye tangata e le tangata in fit ia wa le me pe o la tau fa se vo ia leisi tu ia ai o le tau ngata na o me o tau le me la vale te talo ai tanto e o mai tala noa e o vola i me ia pe fai un al prestene e lein fai mai ele fai ele prestene on ticlea se tau va na o mai i fai tu la fono o le whāle velave, wei taua mo tau e muri ia whānau ia la walu taua. Lea tau tu wawa i jemi nei, mo mua ta uru pomu, ai muri tala no le tau. Pei o tala toina, whai mo mua misa ai tu mai whamtalanga ia tu ia mātou mātua. Manei, ona o le lavata te le aso marolo, o le aso whenga i tonu ma i lātou ta oto mai tia sā tino maliu, ona o i lātou sā mari liu mai taua. Te luinga tonu na o nei aso, no te ua o le aso whamanatu. Ia whamanatu o tātou sai ia po le Memorial Day. Whamanatu ai fita tau ale nei atu nuu. Ua whaitau miliona. Whaitau miliona tangata mahali liu. Ia maso se i e fwoi na i tina, ia pi fwoi la tina i alu isa. Ia o li taia mai fwoi si o nā li i mai tonu o le militeli. Ia tena foi lau sunga. Ia sai tonu o ia vaenga au al nei tunu. So ele o se mea whaingofie. Ai pei o le tau mau atu. O le tau a, o le vaenga o le soifuanga. O le oranga whakiusiano fo. I laso sisi le vaenga. Ia. O le vaenga o le tatou soifua, o se vaenga o le eta oto ai le tala lei. O le whamoe ia wolto sa dia ini taua. Ai le faintu wa taua pe fa ila va le fau ia militeli ma penga malos le fa mo ia va pe vo fau ia penga malosi ona ele tonu risi malo fa mai nei ia saina ia tanto tai lona malo e tonu il tonu malo ele
Faua ele o le mena ele na fau ele ia o le time tel tonu le sima lua ese to inga lotu ese ale fo le ma fau ke usiano ia ese le ma fau musalembu ese le ma fau pura ese uma ma fau lotu ai lo tel tonu eta oto ile fatu o me no le lotu major religions o le nau ia ola fia ma ola file mu o le file mu le tu vai tu ai ia e tele ne me fa ngai le malos e pe o tanto e fa mo me te metasi ama ai le antina ina o le tama ai ngore tu nei fa to anga ma ia ele te fa mtala na me e fa pitola tala ia tato ia mai i malo tu to tasi le no fo umi tu ila na mai uma tua na e solta vale a rusiaro na vai le fa to anga tafta fola wan las ana sta mai vai na e fau mea umare tai metasi. Wale to e ngā rue ia tangata a inga i whātua. E mo i whātua anga i lalo a inga, tele o whātua anga mo i lalo company. O whao ngā i teknolosi e matautia o lafu manu ia so se mea. Whau whātasi ma mea tau, e le whape tuwala nā mea. Le whainai whai tio to tele o tangata. Ia a o whai tionga o malawa. E le tangata ia i lana wa ai malona ma fau wa le wa pe ala na tau peta wa ia ono company te tele o la tau manui ai fainga o lava le miteli so se mea o tau mafa o le fainga o mea tau ia langa tau na fai e o lai foi le ia ngā ruenga ma le o le futulanga fainga tālea o lo fea ngai ma le laulangi a misia foi lau kirisian Fapito alta la Cristiano, moia tele no vaenga. Ia. Ai ala na maua upu Cristiano na o Yesu. Pe se upu pe sa ula ia le amtanga ia le o ta of fatu tuanga. Wa le o ta lia ta to fatu tua. Le ai o Yesu o Cristo le Mesia le. Le wa to ia tu langa e pe ona fa di mai tu la fono. Ia ai mese la profeta ia mese fo ile le au fai mawhauwhaunga le au tu solo le poto ma le ata mai whai utaia. Ma lo whaftai te o Luisa whamusiri lo whapime a mene whaftai tele lau sunga Reverend Sepulona Tanuvasa ia mo le tautua le nea whiawhi whapea le whionga ia e tu mau blessings ia soft radio ai mai sevi inga moli i lo tātou tua tama a mene whaftai Luisa Janet Aina po aina happy Aina. Memorial Day uncle ia o lo nisla o lo nephew ia Engoa kamaika i ia ia e whaanga mai Amerika Samoa whaftai tele Janet ia calling all my tausala fia sisterhoods to join ia sa o li ilu isa o feo i eile vaenga tatu ia malo whaftai e whai papa kiu ua lo aso lefta tu va ia tu le sunga ile ti akono to ina o tanga ruenga hawoi mo le si sang portele e ngaru malmana mo le si sang portele ma lo so ifua lo fo i vai se unga aso lefta tatu tu e feilo ai fa tal fatu io e hawoi i lo sunga ile fa fenga Sepulona Tanuvasa ia ma le sunga se foina ma nei Polokalme matango fie fa tai fa soa o le fasio tangata fa mo ina pei o kaino o le angasala ma le fasioti tangata puipuinga o le saolotonga e le o se angasala o le fesili fa mole e fua i le tūranga loanga ia i wai pe o le fasioti tangata bobuana o kaino o le so tūla fono mo meo taua pe o na fai atu le anga o le puipuinga o malo ma inga ma tangata anu e fai tautonga ia e tu sai ma faunga o tangata tau o tangata foi lai le si tu ta sial mele fa mo ai ia ia fasioti o ia one e sawat fa pena fo a wa ye tu la fono malo o va ta si pu ia tau no tau ina ia one i nei solia tu langa e fa tapula ina ai po fea ia nga ia o le taimi ia masa ai toto ia o le taimina da to te loa bo ye me o tupu la nga ma ni tele fa sa mo ina e sa mo ole upula al palangi ole plat e avelo lo falo alo
o le ele. Le mea na amata mai tangata, le au toi fo ye. O lona winga o le vana tangi mai le ele, pe ona tangi le ele, i le taimi na tupu ai le fe misa inga a kaino ma apelu. On taimi ya na malingi ele tonto apelu, o taimi o na la tangi mai le ele. Ia o ne yaso, pe ona fai atu. Ile ia sen tunu o ele o tau fai pui le manuia on tangata anu, malona malo. O te rei loa pe mawhai o na i ustulanga ele te whai ai ni vai ngā au man taua. Awa o mo ngā uma. Tātou vai vo i le fua a Rusia la tau ma mea o lo tu ai. O le whamoe moia ia o le nufi le mu. Ia o tātou i Amerika ia espo tātou fua. O fua o stete tele ia watasi le loto. Ia ole a etol na e fai ma tātou tangawai. Ia ole manu ole pold eko ole a eto a whatau lau ele o Amerika. Fai sina malosi ole a eto lea. Ia e whapena tātou vai a Peritania ma le na fall tupu e whafsanga iei liona be umau liona whatau i malo Utah ma le polo tupu. Tō fua le malo ma lana fua. Tātou o tātou Samoa. Vai tu lima e lo ai le mea lo ia tanto atunu o Samoa va tu na lima na le pole saute mawai a tanto I matu ia ese fo o fetu nei le pole matu e tele ni fa nga e military e fua ia tu langa le vani monimo ma le mea lo ia ia o le pick tipa e o le mea na pe asu ia matele e pe o na faiatu tu langa I o le taua, le ai e tau lo le taua, e masa al toto. Po ai lava malo, e masa al lava le toto. Lona winga, ia, e whaintara na wa o le toto masa, ai o le toto masa. O le whinangalo o le tato wali, awa ne taua peta iane. Ne tau e pui ai. Me vai lai tātou te whamalo ai a te lato o tau tō. E o e tautaua. Ia wa te talo foi la tau le tua ia o le fala velave. E fa fonga o mane tu talo e pula le tua te talo e fa fonga ia ia. A ma loro ia nda tu va pelo le ila na u le tua ma tato pe vo Israel pe vo tam fusu. O molon fusu tamba my thank you God for my strength and ia a fa fera la fa ina no ele fa longo le tu ele talo ale tangata le woti tu ia tangata lo malo ke pe ia la o te mi fu e pita te no fon fo mo ta fasili lo ta mafau I tala o tau me tatu tunu wa a mai fa perta la ia fa tai o tali mai le tu tar sanga le tunu o le fa na ruatu o le ala ve ai Samoa au tali mai waru ese masamo aya afia isi motura Samoa le atonu ale pe no vai atu te le awala te vai tal fa sopito ia o le vai la tu fa sa nisi e mafua ona o typhoons e mfa fam tala la tu le mafua nga o typhoon fam tala Samoa I le vai va tu spai mal va tu a wai le vai fa sa nisi Samoa o le mea wa fai le tua e ta fia mai ai ni tau e fai ona lau whanua a malo te tele. Ia, e pe e tau mai ai le, me vana pe e alu a tatou mawhau tatou I malo tutotasi. E alu ana I New Zealand leo fai mai Australia, e alu ana I Peritania. Pe a o tangata ia onga New Zealand, ia I nao na po ma o atu I Peritania. Ia, ua tau lau o whamoi wauma. Au tatou voda Amerika Samoa, e so I la tau vai. Wai le ia faina mele te tupu me ia wa lanta ina malusi atu whainga malo I fafo. Wa saini le whainga inga Amerika la tōma matutuila. Tasi le whaiva salau. Ia tātou aile le saini le i o atu whamai. A meise mea tūlanga whapepe o le whatele le malon time. O le vai nā Samoa. O le whinangalo le tua, le awa pe o tau mai
o tātou an malo tō tasi tawa ngā ia o Peretania nga o le whauri o le waana Peretania o le Claiobi. Nā sai tau no whalwhamsino i pia. Whalwhamsino tuai o te le robo o le nā iai. Nā e tuare te talia tele i ruma. Nā ua vese, nā ua vese, ia pi whapea rawa le au ngō o tātanoanga. Ta te amata tua le tusipa ia, ma le wa ai wha alea tua i mea umane o sui fua ma le ola. E le umalo u fiatala noa i le vaenga lea ona o le lava e sapai le lanolangi. Ia mea o taua. Tau te whiu ai alo i whea wha upunga ma whamatalanga. E le mwhantatu e se ma la mai le tae au Sau TV News wa amata o na fuafua mai ne fuatau a kolea saute. O le anga i mai Amerika, o le anga i le Pasifika. Tau te whiu ala wha, tau te whiu te fwota tua ngā tupulanga. Whai mai le sia ngā tupulanga. Ele ave se a mea ia, military, o military a maro. Pei le leila ta tala noa, e au mai a se malamaanga i le ngata tangata matua. E o fo i whanau o fufu mai. Ole, ia, e manel siri, e wa pe o tātou le langolango ina le, ia Korea i sautina womo le taua fo i lea, le taua i me ka awha. O na tusi ai lo lea, le tua au i lea, o runga la. Ia, ana marawa kominisi e pule alta malo na e la titi tele le tangata ia e whainga na ia malo, pei vo i o malo lo ia nei vo i e whainga malo a Lucia e tasi alta malo na e lo avea mataitai o le na malo i e whape fo i saina. Se uma whainga malo, e tūranga o taua, e tātou te papa ai i vaenga sese o sai fumane ola. O le tātou territory. Awa o le ua manu ia mi tātou mai pōru. Awa e vai lua e Amerika ma Britania ia Samoa. Ia e upu ala tunu e mawhal toto le vai. O le toto are e tawhi tutuila e la mamanua la vai tawhi pōru se vai ma polima ma o le winga o la utala. O le ai mawa vanua tātou tia mai ai, tātou malo tutu o tasi. O le territory, lua, tolu awala, o te aia ia un whaia no ese ai alum whanau. Mai le, e sa ili manuia i whafo i Amerikanei. Wa o le tunu e whai eltana sky's the limit. E maua umatangata umawa noa. Milionaire tamta alo e milionaire fo ile loia milionaire fo mai e milionaire fo le tangata i politics milionaire tant fai business le vaina e tolu la wala ai termina wala i kana fo ma o matau ma va ai ele soifua o tangata o territory ma wa fo le tau tua i vai nga awal malo mua o tola iti ala tau en whaino mai tu langa whaskol sipi. O na oa wanoa ala tau te maua. Lua o tālonga. E o mai eile le tōtele, moa ia wanoa. Toru, ia o le militari. Le si lewa enga e tele na o mai ia alo ma whanau. Ia ele ngata ana i le territoria mo i mamanoa tātou mai uporu e mai a inga tutuila ma mai i whafonei. Ele tangata mwhoi e tū mau tonu o vanga awal malo. E mai o tonu ia ai nisi ele o se lātou wala wina lea. O na mai le i whafo whawau ai le tā ili ngā manuia. Ia a o le tō tele fo o nisi ua vava ai o le militeri o le lātou wala wina lea. Ia mana no fo ia matau tua se i o le lua sefuru tau sanga wa whae aina fo le tau tele o alum whanau a sa moe tauno le militeri i tūlanga o whailonga ma mea wa o iai te pawale al whailonga le i o sa moa lau te i loa una tauto le vea ma general ia po le admiral le wa e senga ngana e ave e vaenga o le malo i a lato whaafitu ia au te roa na lata le mea lea te taloa o ia whaatatari. Po aila e ora ave mawhawhitu. Po se alii, po se tamaitai. Reanga o le tauwhitu ringa le tauwhitu le tauno le malo. Wo whaatasi ale. Le malo si o tamatane ia.
ma tama fina o tanto watu nu i tūlanga o whailonga, ma mea ua lanto au sia. Pe o le mele tutu di lora usunga le whawhenga. Ona o le aso lava, o le aso whasanga tonu wa mo i la tau sai tu tonu o le vanga au. O maali liu. O maali liu. Io e la tau sai tu tonu na ofo ina le o la. O la tilo la ni atunu. O le masalo o le tolu kuata po le fitu su 5% o le tala o le tupe o le ni atunu. E alu tu tonu o la na vanga au. Io e le ngata o le tupe tele Amerika e alu lana vai ngā au. A o le mea fo ila tau te konolosi. O la ufaitau tu iei le tala na ufaitau ina. E mua lava test mai tu tonu o le military. O le tonu ala wha mua nei. A wha pēr o lea ma nei ele upu le wha ngā mai e tinifu. Tau singa o le file mu. O rona winga o le tau singa o le file mu o le wātau. Pea wha peo mele tau tutilo ye. Ia, e pe i ere whaina vesel na wha moe. O rono winga tau sina o le file mu, o le tunu e malo, o le tunu whaia inga. Whalongo o le tala lea la tu i tato tu file mu ai. O le me mo i ana tau, e te tupu pe taua. Ai, o le whawina o me tau malo losi. O le wha moe. Ia, pe ia, a wha pea na o e la o malo si lonu. Ia em faina e fer wa em fala la au malos te manu au na lua la au malos ia o fa tete au sau no anga la vo mo ri si ainga la au na tofu la ainga la malos ia ele ai la ele te fa mo sa idi de mele e pe se ta fa ta chai fa ngo fiel na ai o tulanga o le technology ia e fa pena e matama ia e company o nga usia wa tele mea ila lo contracts ala miteli le technology e whaanga e peila le GPS e pe your cell phones o mea na whaanga e awar pui ngā le malo ia e oro na wala utele ma wai loa la langi ia tūlanga ia amata loa na on a market amai loa ile commercial market e whaataua i awar manu ia lea tato whea i tāwale eso nei e la al tāwale o so la sa whaatau ia GPS e mai a mea ta vale vo ele mawai le ta ta to fully loaded ia alu a mai ta vale la wa ia GPS alu ia o mea ma ia mana mia le o tono telefone ele ngata na la telefone tan no mo telefone ia oi ele ngata vo na avala o ngata ya la ta lo ta vale le wa ia all technology pe bluetooth Polokalme tono lo ia na ta no ale alu ta vale ele to tau tu lo taringa po ai si me wa alu no ta si al me ve ia le tele o meta to mana o lo telefone tau mai tau mai ia o fia minute e tau nu ia tau nu la le address mai ia now arrive ia ele tau tia me o tanto pe vai la le tulanga lo ia nei le tau tua la e kalesia malana le fa salau e ala le technology le o le wa fausia nei la wa kalesia ia o le wa o mai se fa bon morelo sunga o te se me fia fa malama ia te ina le upu lau e kalesia le kalesia le tua ia te va foi mai e moni le fasea ia o le kalesia le tua o filfilia o e fai montaña o le foi filfilia to telo tangata o mai e mana fau le kalesia le ri ia se bala o le ri e bala usi va nga e o le state Ohio o Oklahoma i o tātou nei ai tātou ele o mai na lava tupu la we kalesia me vai le na matou mai mai fai fe au so sani lam tang a wo temi wa tau na matou se tuangalu tātou ngā lue wa tasi o no tūlanga le whamalu le isi ma le sila ai o le meo iai ele o le lava tupu ele lopo la le si mea la tupu o le wa a matanga ngā lue mai i le whainga o sauninga ma o se me fo le mea fo perfect le mai o le tu e wala se ia e pe o so ne tu na au tu langa na tu me tau e va malo o le tātou te talo ia o mai e tala noa i lunga o le lau o le United Nations po le tala noa va o tai
Awa le awa o le mele wa ye. Ona wa ta ua le no fo America. Ia le fa mo o lo sawa pele alu America. Le wa umana na test isi ana me taula le vana ia o le leisa. Ia o le sawa pe o le sawa le surola. O le mea papa ia le mea lea e melt ato. Ia o le aila nia nga usi au penga. Wa ngar kau munge e vai rungo le boa het ia melt. Ele no fo le ia tunu o lalangi le nei tunu Amerika. Ia o fo ia le ta i o tatu malo sa moa tutu tasi. E matawina lava ele fie le nei tunu. Ia pe te uma u te wharongo ai ma o matamatai e whapena ia whoringa. Pe na te piitia ia saina, ma lusia, ma isia tunu whapena. Na te le piitia ia le atunu ni Amerika. Pe o le wingana le nei on ta taranua. Ta ua ia te au le service le waa le ua i totono le museum tai le kulisi o le isi le. No whaitau e mo waru ai tai o inapi e ave ia u kesto mai Samoa, mai New Zealand. O te aru e ave ngā ona e te lele o ina. O le waa na ta ua o le endeavour. Le waa na lea ua benefit e le lalo langi atoa i ngā ruenga. Le waa le o le wateatea. O le whapio le waa le ngā plantinga ia ngā tuua ia meo satelite rungo le wateatea. Lea laim whai ei o na whewa i tātou GPS o ta ua o le ua tāno ma GPS. Pe o vaenga o ngā ruenga umalea le waa lea na. Ia al waa e motu nei. A le ua whewa i ai Japani o Saina. O tunu uma te telo le lalangi. I ngā ruenga le waa lea. Ia wari si nā tūlanga le mele tau le lapa o ngā luwhata sei Lucia ma Amerika. Ia i me ngā luwhata sei, ia i me whese se ai ai. Ngā luwhata si mol manuia o le lau tele o le laulang. Ua tofu ala tunu uma losi ma lantou satellite. Ia e bena vai atu. E matua Amerika e le whasolonga malo rosi o satellite o watetea. E wa satellite a sainga lantou, Japani, Korea, o Lucia ma Amerika na o whaatasi a tau waa te metasi. Atunu malalang, ua tele satellite o lo whea. Ai e alta matua na whea ai le tele o satellite. Na, pe le winga na utala pe outstanding e la var service al varia, le antiva i la wheka o le history. Ia, e pe o nana matai, a o tatala, a to e vava ai mai tano e to side ili, i whamtalanga i winga i la whai o satellite o lo whea i le watete, e mtau tial tele, a pe no whai atu, e alta matua na whea ai le vao o satellite uma. Wa o le sile taua o anga iai. Wale e te mele te tau wai mea tau lalu ne, tau, pe o lale a whai pese le na e amaia. Ne tau o le saipa kwaia. O tau o lumanai e whai i le vantetea, o le saipa space, e manatu waisi, which involve a satellite, involve computer, involve technology. Ia vai mtau tio la whai pese le na amataile e tā Polokalme na whewhine. O tangata mai I ma o le lalo langi o lo papa au ma lala ia I Samoa. Ia vai tasi alpes. Lengo tatou tangata lo lotu. Ia mea ia te le vape o te whaau I le la mausa. Ia elanga o le telo tangata na amata le la mausa. Usura alpese ia lo tanu ia pese uma tangata. Ma nei e peila le fa pe meli ti nifu one semo e ta fia ai le fia pu le le sia tunu o le sia tunu o le winga pe o le winga le va ai one semo ia I taua e ta fia le fia pu le sia tunu e mena e sa no mai one semo le check and balance a va tu ma no e ole ita ole pare mia ile malo ni la voltalo ia metto o le itale al tangata ile itale lo il fania ia beva pena la America la tele sawa America vo ia Samoa ele va peise me antotoa o le tawalo no lo la langi ele yo atu saina wa antang watu la sapani Samoa o ila ya tanto te
maru pui ai sa nga le mo e vai ta fa so pito mar vai me o nga i ai awa America lan to polea e polar tero a jala fu America tele a tupe America me fa banga lo oi lo a jala fu ya China e ana la tua China mo fu pa sa sai o e pere mai an tupe ave mo la welele ia o sole bi tawa to lima ro fianti kono fatal fatu i lo sunga Sepulona Tanuvasa ma lo le nanga il Polokalme o Taulogologo fa pe foi ona o fatalo fa sunga tu e pa fa te tele vitawa fioi puava al fosio manuia le dua fasoa lo sunga rem Sepulona Tanuvasa fa pe ya malo fa tai puava ya le na ma nei tele ya le e pe ala no tu lia fsile lo sunga ma tam fe fa ma iteta tano ona pe o le aso lava nei o le aso fa manatu ai ila tu o mari liu ila tu fu i o ele ngata ile o mari liu ia o le so fu mai na yo la tu te torua ia po na ia di sai le vanga au na yo la tu torua wa tasile me va lo sunga fenga e ia tu tonu do fu te mi tu tonu tele foi vanga o tomai tai o serve tu tonu le ia ole el temi na o ia tau le to tele ni i tamata sa moa sa i malingi. Ina o te fo i mai la lo le National Card ala amia Washington ni. Ia na i loe wuto o tele. Matauria o tele a mai sa moa. Tō lai tua ia sa moa e o tono military i nei. Te pulanga o lo soifua i atunu nei. Tō tele a mai sa moa. La awa mauturu no whanga o le ami i sa moa i tawhatafa o le malaiva alele. Wa sa moa na whai ma me malolo ai tele o vaenga awa le ami. Ia ma isi vaenga au. Ia ele i watu i Australia. Tele me taurata oto i Australia, Amerika. Tawana i loe la tau o i Australia. Aisea, ia i mafuanga ma me tau o strategy, strategic location. E me le fasangsanga, e me tau. Ai pe ele le al fasangsanga. Ai awane i le tupu se fala velave. Wa pe la inasa wa yum sembo on a check and balance. E tanto te vava ia te tele pe me tau. Ai awani tau. Awani whangaina. Awani whangaina. Ai ole si au fapopo. Elena ono whanga whanua tanu o le malo se tu o lango mau ia e na mali utawa e pe o le manto e kalesia tele tangata sa tautua e le malo o to tele o la tau fatawala to fanua i Green Hills o lo ye ma poina na va pela utala le manto lotu ma to e kalesia to ma le sauninga ta le si ufanga tafo ia wa no vo ia se ye pele ia tato te wala to tunga mau awa Elena ono fuanga pa wale le funwa tanurela tata ma tole i Westwood me lo ya ile ofisa ole fale ole malo tele le federal building ya ma le yo Riverside me yo te lo ya una to ma mau ele ya se stete ma se tu malo eleni fanu tanu ole military ai le tanga tauma ma liwo o tonu la welele fanu tanu ya o isi ono le mamao mo le faingo sauninga o le awa la ngo mau i fanu tanu o lata ia lata we kalesia Luisa fa masiri le fa pelu isa le o mafai ona vai mai isi o Mafuta io o le Polokalme fou le ua nga ia le tatu le tio io tau mafai ai e pui le me fole le o le sofa ia io el fili o tatu Polokalme e pe o mele ua matou anga ia se si fainga fou ina ia alo ese mai fainga na fa mole Luisa ia mo te minei e pe o mena o no tele o temi e fai atu e tatu Polokalme ia le mafai ona le se Polokalme fai atua ia fa solo fora ina le anga i matatu computers i le mole hacking me fa pena e pe o le ua matou io e totongi atu pe ia le final tupe po le me ia le fa ngasolonga o Polokalme al tatu le tio na la utu sila ia i ua rot fatasia te alu fo le YouTube mo fai fonga comment mai le YouTube le lau fa fonga mai i le Facebook
Ya na anga ina ia le YouTube me fa nga e tala noa mai na ua alot fatasi e te metasi ia le YouTube mal Facebook ia mai si vai ngor social media ona o tam fai e tau o le lava e tam fai a se tatu mal me fo le fa leanga mai ma tam fai tata e poloka nisi o tatu o mafuta ma le fa lava a Luisa au whaingtana i a tonu e tu titia i on tatu masani fo i le whainga ua i te minei i au tam whai a pui a tatu equipments i langa i ono a whiai i le i pe a hacksaw o mai el tangatam tam whaingtata e anga i me tutonu. Ia, o le peno whetu o Luisa fo i sai tutonu o le maro si o nari i o e sa tautua fo i le vaenga ia o mariura si o nari. Ole whapopo atu e Luisa. E whaingtā ia a wāpa pe ele o tautua whautua i vanga. Whaingtā ia o lato whaiva tāpua. A wā te mea o ia nai a lato ali i tūlanga o le vevesi o anga i vanga au. Ale le whatuatua e whareto. A wā te talo ma tāpua po le alto ai ngā te fo i te fo i mai ai. Ia ele whaingo fie, ele si le vanga pitsili ona whaingtala tau tautua. O e o nofo tāpua e na nofo ai tangata o le militeri. Pe nofo le tamaloa e whainga aluenga savili mo ai la inga ai alu le tina po tina fo i nofo e le whaingo fie wā o mo alo no winga lesi whanau. Al te via matana te ai la inga e tangata tau nofo. Ia ele whaingo fie, ole o ni mea ele tūlanga whaingo fie i tūlanga. O i nātou ofo i nātou sai fua tau tuai a vaenga awa na mālo. Ia, mana ia, o nai pi o te lea tātara nuanga i le vaenga rea o tau militeri. O no le so, pi o le so lava nei i whamanatu ia i lātou e ona ai i lātou a sa maari liu ia o no le lātou service. Through military. Ite me taunta wha wau ni mea mata mai ai, mea te loa. Wa taua le taua Civil War. Wa taua Sautema and Confederate States, ia ma Union States. Interstates. Ia, o mātum Saute. Te taunu ala na whainga Abraham Lincoln. Tawala tau e pen whae tuna amata tasi la fe barusla on tasi o le taimi an folfola i Lincoln o le awhaoa e le Union ia no whaanga tā ua i lalo i saute e pe wan whatu o Abraham o lona o langa na amata i Kentucky taimi i loa lea wa amata na vesi e stete le i mautupo fele i tu e awai pe langolango le Presteine pe le ai langolango le ale tu o le whaasa o lo toina polonga o le mea lea, o le whale velave, o le tele o stete i saute. Taimi o whapea o le vavai, le katen le, o ina latua i le vavai sa whai eia lava le lau langi i on po, e aluna i Peritania, ia, o le saifua foi male ola na ola ia e whatoanga, mawalurunga tele, ia lato no fuanga a faila e ave ese melea o la ave ese mal lusi o le popoinga o tama me la le tu mai e faila ngalanu mai sauti e o mal tembi nei le ali mai e tautala mal falo alo e o mai vai i vaenga ia taule lotu ona ole pero vet ole vai a sauti lato e ole polonga ole vaenga ole fausi ai le tama ainga ole atunu mai lato malos la ta mal tu spaia e peola le stala yesu un fain polonga ia va pe wa vaenga ole economy le stala paulo un faia ai pa walta la paulo ole tala va cristiano po ole eleni po ole iutaia po ole polonga po le tamali i po le alava ua tutusa i tātou o tātou sa loto tala lei paula ai le whapea ua ele whaina whai atu paulo i lona lalangi e le sa o le mea o le polonga le ngone mea le whalango lango e le tamau a inga lalangi nā po pei wha Roma
Ia, ala la uta jo mai bene va la pe ale winga tu spai. Le u fa di mai ante tado, ele te tal fe ngai fa ngai neon po. Le ala na tawa le. O ivo ina mata into va ai America malona malo. I me ngo le fa ya tangata human rights. Me pe yo ele te ben va ele pa lota uma tangata o le tunu le amtanga. Le ina ta malo lava. O le winga vo le upu all men created equals. Malfa mo sa ili le fia manuia. Le ina o tangata na o e mawalunga. Na o slave owner malan owner fantauna. Wa sui le winga. Sui fa ya, sui tangata uma la tato la, tasiel tangata tasiel tu na fa ya me uma, ma tangata uma. Pe tele ya tupe pele ai. Pe tela nu melo pe tela nu ruli pe tela nu ena. E ai o fina lo ale tu fa la no wailan fo e se la tu le. Malo, ma tango fie fa so ile vai. E pe fie la vai nga il tata noanga. E tu di lo la vai nga le o taua. Vai nga le fa malingi toto. Vai nga le fa sio tangata. Nga tatu oa ile fa sino mai o le finga tuai ma le mai tu la fondo. E o foi la temi o Yesu. E le o promoting a Yesu le meta fai o taua. Pe al mele tam fai Yesu promote mai o file mu. A le la tangia mai. E tupu le peace le por file mu le. Ina o sa ili il toto masa. Yeah, wai lua vai nga te vai ai pe vai atu. Tasi la fe varu sila wonu suma tasi amata tawale el civil war. Fata usanga tasi la fe varu sila wonu lima amata utilo tena maldiu. Fata ma ia tele o me isaute. Me wala ti nga ya li tula. E o temno malo te ilo al me le tangata sau le tu isaute. Le tangata uma. Saute le a fi ai. Le a fi ai ia Carolinas wa lua. North and south. Bevo ia Virginia e lua. E va solo kula o mai la ile koa le pe Alabama, Louisiana, Mississippi. O tama fa le to ngana. Na le tele tata fu ye to rednecks. Ne o mai le wa suila so ne uta o KKK. Ia. O le mena na mai sui o le tantonunga o le raita o tangata pa Europa. O le nato raita mai ele tua o la tona mataina na tunu o la to fo iona na tunu. Ai le fa penale vai. Me voilà le tele o stete tato o tunu. Awai esele beno vai atu esele le malo fa federale molona malos. Esele va fe ngai malo fa satete e lano de kovana. Ese fa nga malo fa itu malo. I tu tono o le satete. Ai tolu wa enga na te tele a maten malo America. Pe vo yo va enga e tolu na no tal no ai male lo ia tu sale ma America pa ore se senga. Ono fa nga malo la ia tal no ai. Ia ai ole tulanga. O tangata e o le taua. E se la na e o no puipuinga ole sa o loto ma le file mu ma le manuia o lo natunu. O tangata fa si o tangata I lalo o se atunu bo se malo le ai la ese le mena le anga ia tangata nu ia tau malo la o ia la fa va malo e o lo na fa tau lo o ia fa tangata nu e o lo na sori tu la fona alfa so tangata ia velo fa famsino ma na ia melo o tata no io lo no winga a oti tangata I fafo mai le li o fa mi keria te au e sa o tu la fona ai a oti na tangata I tonu I sa ufana fu le e o so ai ta urta fana temi o le vesi o tau ele a fia la so tu la Paula le afia ai tai me afia I tangata o miljet a me na te we tai I va nga ia ta o special forces pe o le temi wana to solia ai le tapu o taua ona le winga le tulanga fai tete a wone I mari liu tangata savili ele ai ni au penga ai temi e fa li e vo tai lan to ia o lo no winga I temi e fa solo ato ai lo pulo fan e fa fera tulanga le o pila le desert storm ne sai le mea tangata savili io e alu atu fa solo ato a pomo Amerika fa saudi o la tulanga ele fa sala Amerika na tuan o fa mo I wone I la ve tangata savili pe taiani ia o le taua le o tulanga o taua e por alta fai ele mali un tangata savili ai mali diwa
Na matana I lore tūlanga le tawala lua laulang. O le tami pa uai pomu ia Amerika I sapani e lua. Ele ia latu pomu fa pe fatari la ele o na matua flat toa ia ai o sapani pa uai pomu e lua. Oi foi, Hiroshima ma Nagasaki. Nagasaki. Ole le sona. La wo fa manatu ma o pomu na lua mo fa papa. Pe fa tu sai pomu le o tami nei. Nuclear le way ne le mena ta to fa lango ia awane I wa uma test pomu matautia a be no fayet o le wa nga I America le la langi outer space fa nga I technology ia le wa il te tununga wa perfected de America le malusi o la na metaule o le leisa fa ia sa o le tala ia o mai mautem ne fa wa nuclear Awana da sawa le light sawa yes. Sawa fadi sua vai ia tam pau. O le mea na ia meni o ata tifanga lea ua reveal me ata tifanga ia pea le ata fo le Back to the Future. O le tele o mea ia tu lai me temi nei. So le na reveal uma mea ata na. Yeah, o Hollywood. O lesi le stage, o lesi le forum o lo whaonga mai ia miti ma le ata mai whasai nisi o lumana a mai lea mai ata pe voila Star Trek ma ata whapena Star Wars ma le tele o le alawa o le si lewa nga wantana o le marosi o le mea leta o le lisa o isi mea o satellite wa umana o iai o le ngaruenga lea Hollywood e whai whawhiawhia tangata I ata ia e wawai lumana e wawai o iwai Hollywood na whamtaram wa aitantou I le mamao le mea ina o le cosmos po le vani monimo o iwo ia o aitantou e elisi energy nga ia ka o le black hole ka o le black energy ma le tele o mea lea o lai tu spaia ale o se vai fa sai nisi ale o ma vai fa sai nisi le mele tatu ye ya pe ya le tala vo le na va mtala tama ainga tu po e fisi dia tu ya to ina na malanga ma tam se molon tu iPhone normal watas e tu por alta la la fa mai me la fa mai le palangi o sa mol tailango se tu ro va fonga la o no vinga o la jala o le tala na fa tato paneta sta mai mea ma paneta lo ta milo le la ia mo na masina ta se masina tele ale o lo tele masina ile ta ya tato lo ma ya le lo loto le fo fuanga ia o le me fisili fa o mole al sili mer isa fa mo fa fe le tangata la electrocuted fairly electrocuted okay fair la e fall under ai tu ai nga fasio tangata yeah but o faian me o te lo te su tele o pe o le ata faia ia tele stete ab SNA to inga fa mo rehabilitator ka mo se ngo langa tanga uma le ma fau e tanga te ana fasio tanga te ne anga ma fau le vota to lona tu lang ele o tanga te un homeless e sa o ma fau ma fua e me la tu pun ma fau ona tali fa mo si le tu langa le o le tu langa la lo tu la fono e ma me no fai atu e se tu la fono fa federal e se tu la fono fa stete o ia stete o la to fai pele tu langa ia langa o la to tu la fono o lo no winga o tangata o soli tu la fono o le tali o so tu la fono ia o le ave lo ma la langi o tangata o lo fia no file mo mo sa lo fi wa tanto e tu la mai per fa o tangata ia o le lo la polare ia ti pensi in la ai if you approach it from ethical moral principles ia e te le fa le tonu le to inga atu la fono ia fa ke siano fo ia e mo ia le feu ti tangata o tawa la ke siano ia o tawa ne tawa malo te lo malo ia e tonu le tua e tau pi tau faisi o na tala ni mtau ele ni mtau fingo fie o na tau famtalaina
Ona o le lava tātou te tala noa i le mea o le oti ma le fasioti. E pe o ina tā tala noa le urua i fasioti tangata. Kaino. Ia, no, e malama tala o tusipa ia le mea nau e kaino. Ia e malona. Ia pe a lau a tā o mai a i le nei lava aso. Malona whauingaina. Pe o nane tele tatu fesili. Yeah. Le ale a tele foi na tatu fesili. E sala i le tele. Yeah. Ia e. Langa o fea ton, ia le fui fai mai isi o le sa ilinga o le file mu, e sa ili toto masa. A le atau te manam nama o le file mu, o le tau o mai a Yesu. Ia e se au na ia a fuaitua ma na ia au wala e mai. E nā e manino, e pein fai atu. O le na, e fo i tua le mea o mai e upu. E pe o le upu file mu. O le file mu nai le va pea wa na o le file mu wa e le whainga ruenga wa e le whanofo e le tuna file mu na tau tala e le wa ngana o le file mu le tau tala o le nofo whea whani o le nofo whea whani o le laulangi e mai isu e le mawhaila le laulangi ma na whainga o na tau maua la le mea na le manuia na e nofo whea whani ei o la me e maua ele mena na o le li e mwhai fo o l'alta le in fai un so ina im fai un no fa fan o le alofa o lona winga o le temi a to ai va ai le tanga o le upu alofa file buna o le file buna na o le fale velave o le temi nei va malo e le tonu le simalo e le o le mena le fa u e le tonu e le la fo ia voi pui ngol nei malo in filosofia anisi malo e le ai e le ngata la i ai va kerisiano o ata o le malo nei o Amerika o tatou ia no foi Amerika a me se lava ia tatou o le to ti lo te foi samo tonu na la siasim te foi mai e le la fo ia el tatou o tunu le tatou fide mu i se sia to nga filosofia mai se sia tunu o wa tangata lai tonu o le lau mua i Washington la fai tu la fono presidente o tangata o mai lo lotu se uma ia ka le sia lo tu o la vo ia il fasa e Washington e fa pitola va mo sauninga al fal pa e ia la to sauning tel o le tu no e mai o le tu no cristiano a ele ave se ai la le puinga o lona saunga le mbu mo lona file mbu ala ia na vainga le ala o ta o mai ali situ ono le so lava pi fasino ila tu sai tu tono service le vainga le topi o w prisoners of wars o nei na o pe o tele ata ti fanga e fai tu nga mea o nei na ta fia se atu nu ini tangata peto atolu peto afato ai o sa ilia Amerika se awala e sa ili ina ia fa sa loto mai ona tangata ia yo ai le sa ili foi la se la tu nga file musa ili sa ili ile toto musa ole tungu family i aua nei tu uas tangata i le battlefield o manu i o maave i aua nei tu uas tangata i o wala tangata papo e vai ma tangata a POW prisoner of war po tangata wa sai tia o tangata tau ona tau tam fai lava le malo e sa idi awala file mu en fai into e mai ai pe voila le me o ina tatou ni men tu Vietnam le second world war ka wa tawa uma tam fai alta ta yo malo ina le si me tu la mai le tai e fa manuina le tu e ma fo le lei ma ta pulenga o le tala noa ma tai yo le si malo ina ia ma fai ona ia se fai utanga inga to tu mai ia ona tangata de fa foi mai pe mari liu o fia maua Amerika po femela e lango maua mai lava ia tangata i tampa Amerika va ngara tangata le tawalo no langi pe no fai e le tawa no menti o la wa ye de fonu tan tere lo ta o to tere foi o Amerika e le fai na mai el temi o tawa o me o le tu pu tu o me e lo i mo ta a wa va ve so ia penga o tawa o fa mo ia poto ta e tala noa e feu tangai ma le si tai o le si malo a ora fa vale ai le si tai ai tala no ma nino tala no i le nganga o le nganga moni
Ai wala tala noa jo ngā mea wo ele e te ala toi whaari o maso e te maalo si resi tangata. Awa ao ni tautau ia o hai la e malingi le toto. E malingi le toto o taita i malan whanau. Ele ai. E malingi le toto o le tunu ato. Ia. Mana ia. Mana ia le mele ua i e tata noa. Se tasta pisi. Ia. I vai ta foi i ta foi. Me foi da ia le ia toi whau au ta. Mana ia mele wanga lu i tam tau. Lo sei Oriana, sei essa sala mai, eterno for mai mauna, ma e fa amani liu ai, tau fa e te matama, e tawai o la to sei, ai ulina ile auala ma pepe se ile Oriana, oh sei Oriana, e so solo i mauna, ele tu putele, ai tau fele fele, tu pua oe mai ana mua, fua mata o leva o matua, sa te uai o Samoana, oh sei Oriana. Oh sei Oriana, ole fua matala, tala no ai tama, ia fi o e mana, suri una fe fiori, sei tu fa sasa, savali vali le masina, ma pepe se ile Oriana, lo sei Oriana, e so solo i mauna, ele tu putele, ai tau fele fele, tu pua oe mai
Ia, o lewa toi tali mai le tātou mafutanga, wha moe moe i le se fonga maali o le nāta maali o le tunu, sa o tō wha fonga i a moli antu, e lona leo maali ma maalu, upu e tātou te mawaile nganga o le file mu, o le ri ia a o le whawau pēr tātou mafutanga, tu sai o le tāu o le ne yaso. Pei lava o le ne yaso ia, o le whamana tuina o i lātou na maari liu i taua, ta māma tina, ia tele taua, pei o le taua lea i le vāo mātū masau tēnā matai. Ia, matai fo i on tala noa tūlanga o a ia, ma whai ia, a tangata lanu, ma nai tina, lea a mea le tūlanga o le pālota, awa o le tui saute ia sa le mwhaia na nofo whaatasi le tangata lanu ma le tangata Europa. Le matele whaia le amtanga o le tunu, a temine ia le ai o lewa a ve ese nā tūlanga, e la tau sa whi nau lava, e whamsina on te tele, sa whai na ia whatu mau pēle awa le o whaatasi a tangata lanu ma tangata Europa, Amerika, po Amerika, Europa, ia po tangata papai, mai Europa o Amerika. E le tauna o whaatasi ala to whanau ia onga. Sa o almil teli e o mai e le tau alona lua, ma tau an momuli atu e whapea le moli maua anisi ta ma tutua o whailangit fo launga sa i tonu o le ami. Ia tea. E latua i tonu e le no whatasi ia fita lanu ma tangata pai. E le ngala o le tau ina le e whai upalangi ia mai le lan whanga o leone. Ia toi pai pai tau ina e le ilo Samoa. A lan talana ia tea. Nā latu vai ai e le no whatasi i Barretts po whale ho ia no whai e tangata lanu a palangi. E leo se mea o le ari ali mal tele o temi. Le leilan whatau tai al malo ma whaupunga tai tai al malo. E tūlai mai pēr ia tūlanga. E pei ona tangata valeina le tele o tangata lanu. Ia e au noa ma se whamaunia. Whamauninga le lei e whamausali ai po le arso tūla fono. Pei fo ea nei tama Samoa ia na tangata valeina ia tātou i lalo nei. Ia e whapeta la wa Samoa wa umale au lo whaia pēr ia le whamsinonga. O tua o tama se tulau. O ina ia olono winga. O la almea la a whaina i leo pe whapea. O la e ulu tua i le leo. Ia fisiri whapea na. O mea ia le taua le tūlai mai ia le tele fisiri. Ia e pei voi an tūlai mai matini telu ma le to tele o la tau. E le tel tonu il mole savali whaali ia wa ia. Ini tūlanga e violence, pon tūlanga fo e whaali ai le malosi le taupulea. E sa vali ia le file mu, o le alava o lono winga. Na whamaunia i matinu luteru me whai no whani au no mani au penga. Wai fi sasa mai ala e o tuala tau tele me lein whanau mai. E a mata si tina me uri na aru pasi na aso. Wa o tangata lanu e ono nofo i tua pasi. O tangata pae nofo i lumo pasi. Ia, o mea laiti wapena laiti tanto vai. Ai le laiti. O mea te tele ia o lo fetalai mai le tua. Ina ia tanto vai to ai whai ia tangata uma. Po whea le tunu una e sa waia wa e a vea masi te seni o nea tunu. Po wa e no fa mau fo nea tunu. O le alava. Ia wa ia, taune pui pui ia le tūla fono. Ia, o isi asa te o lo vai pea. Ina nātu langa, ma nātu la fono. Ia, o leita ato i Amerika i lau mātau. O te whiawhia la au i tūlanga o tātou stete i California, me si alvaenga i tāwhong i saute. O i airi tō tele o tātou Samoa, ma tātou e kāre CSS. Ia, nei la vaso, ia e pe on vai atu.
Ai o tautonu ele na o tautonu o whanua tanu ala malo se tulo. Tau tau tau, ananga o telo isi tangata na tautua mali o lo i fafo i o la tau lava whanua whantau i no whanga e peila o Green Hills i nei antatou i le nei pito o le stete o lo tatou iai. E le ngata i lea i o nai tina sa tautua whatasi matama. E pe e tele na tu i tua le vaenga na ea. Ai o mea e whare le iatili o le sautonga. Ele na o tangata na maali u tau e tau la tunga mau e whina ngalo ala inga ia. O atu e ase o la tutu au whailangi il fo launga na tautu al malo. O la emi nai tina ia, teu whatasi, teu matangata ele i tono al malo. Ia vele ia so o le memorial. E whalau tele ili tanto wa ai. Ili tūlanga o le maliu maleoti. Pe maliu taua, pe maliu whamai, po le alava. O le maliu ala tau, o le maliu. O le maliu o le te manu malo ia tātou, pe o le tāua nā le anga ia tū le asal Pentikoso. Na sile me tāu ai ples teno ni atu pe o le toa tele o le atu sai tra seu te tonu o le mite. E peila o pus matua marunatari, sai tata sai te tonu o le mite. Ia te loo pamai le ai o le loia. Ia o Trump le ai le si, no fetus nis. Ia, awai, o pamana tau o le president mo molen whanau ia, ese mai i 48 states, o Hawaii. Ia, o lona, o tamā o lon tina, ia, sa sevele tawala nulua laulangi na vai tuele. E pe imo le state o Minnesota, a whai o le stete rea sa o atu ai o ngā mātua o lon tina i Hawaii. Ia, o le tasi le stete tele i sia mani ma Sweden na i ramtang. Lua, o le tatu president nei nei, ia, o lon tamā, o sia mani a lon tina o sko kilani. Tamā roa la tau e na ala no ese ma sia mani taimi o tau o mai ni Amerika sa ili manui ai. Lea na ia avei le fausia ai le whamoe o siona tari, ile wa vene president. Ia e paula wao le tātou president man saunoanga e tula fwa i le teleo taimi. E mafua ai o na le tutusa ma whauwhaunga le tātou watunu une tāua nei aso. Ia atoa ai ma le whamai. Awa pe vatu ese stete. Ese wa ia tūlanga o lo iai. Tā wai UCC o le whautua mai e le tātou taitai o le district, o le conference. Whalunga pēa i le tātou kovana. Ia a mese o le mei o le aitele i LA, ma sui o le board of supervisor o le county. I mawhauwhaunga whaasa i nisi ina ia puipuia ia tangata. A mese ai mātutua. Mai o lo iai o lantou ngase whaingta. Le waina whaari man TV sau noanga le taitai o le lotukaka le tupope i LA, le Cardinals i tūranga ia. Ia pe o mena FSS ai, o le mea taua. O le soifua puipuia ma soifua saunga le mua o tangata. E beno whaiatu o le temina o lo ese ai au mal matonu whaanga i LA. Ia tūmu ia le street i Taavale, i driveways. Ele aini asu o ni papaki o whai alona winga. Ia na matamata TV, de mea ale mātou, area la whai temine, ia le tusa uma. O te lo fwai tangata ia tumu i tātou matawhanga ine. O tangata mai i o isi tumalo i pe o Riverside, ia ma San Bernardino. O leo mai fi o i sami wa ele, ni lato sami. Ia o sasadu le ele tūlanga ma lem tā upu e tusai o le so. Mano, whaftai, leta te o pio rea so i whamanatu ai tā ora i Samu. E ma whaiwara tātou titilo o le tuto tasi o Samu. O le whamanatu ai i aso fui o tātou ngā saina le mea o le tuto tasi Samu. I o ea fi ai tātou ngā whaangua, ngā whakuipui, ngā madiliu,
ia mai rātou na sulu le vau, na ai vau, e ta vau, e mafuta ta vau, ona o le o wheturi inga i rātou sa rātou wa ia le tātou maro ia ona pō. Ia, e peira o rasa o tuto o tasi o tātou, o rasa whamanatu ai teni. Pei tai pe whera o le whamanatu ina o tātou sa maari diu le nei tunu, ina vaenga o i rātou sa tautua i whiwhita nei tunu. Ia, wai tā te rorofo ai nei. Ai te pai tua, i le mea na tāo mai ai, wa tā wala tō, ia, umarele ia o ngā mawarulunga ni tātou malo i porufu tā o mai ai. E mai nai ne whaina ve sea tūlanga na, e mo ia wa lewa whaina i nei, ia, ma wa sitiseni lan tunu nei. Ia, ai whai ama wabai Samoa, asi Samoa, ma wabai sungatelo iai. Ai tasi le ata, e se lo fia iai, wa ola titi, e fia o nuu leo lo mwenga, usu pese ta o pese le mau. Le sa ta whalongolongo ai i amatata Polokalme. Pese fo ia na le whala ala ma le leo le tau ina e mana i o pese, mana i o upu, whamitala mai isa i ngā malo i nā taimi. Pe fo ia na uvanti o la uva aina tau talfaso piti o le malo tuto o tasi. Au te mua uva ai i whainga malo tu mua mpule. Whainga malo ia na mautu, ai le i te mitaunu o tuai le tala lei, o a voi whale tonu na iei. Ia ne taunu o tuala iei whainga malo ia na wapopo ila tunu, na amatai. Ia taunu ula whainga malo wha Europa, wha kolone. Ia, o na amatale o na whaifi naunga ma le vevesi. Se i una mautula na whawai. Ai le whaina vesea na tātou fia pe a tātou wawai ata na amatai tuto tasi. Se singa le fua i mulunua la tu tū mai a tamali ia tamainga na iei na taimi. Ia tamasese, ia o mali atoa, ia o whamuina, mta afa whamuina, te singa le fua. E se le mana ia le matamata, wa le, te mine wa umutua ula tau. Wa uroa, wa le toi sua fo le vi o le tupu o Peritania sa usu, na oroa le tuto tasi ia ta awhiro, wa le toi sua. Waso la iti e pito lunga fu a Pertania ti e lunga fu al malo tuto tasi. Ia ona usura fu a mo a Pertania usu ai fu a le pese le tanto malo pe umari se pese na le fu a Pertania saus. Na wa mo walo le fu le pese il tanto fu al tuto tasi. Ia ona le tu usura le video al tupo Pertania wa usura le tātou vi i wana o le fua whawhitu lima le mena amata mai ai. Sai tā uare surpo ma tā vau. O sia to a suafa o tangata a inga ina fua li e whamanatu ai le tūranga o le mau. Le mau o tū mua e pe ena vai tō sai ringa le maro tuto tasi e lau tai tonunga. Whasa mai au e nisi o e ofisautai mai. Na saidi le maua a pole ma le maua tu mua pe ta ua na maliu le vasa ya stoina la mula ulu la waki ya tangata vale ina ile fana le palangi e tamsese ma le diu to tele ya saidi nga o le la o mai o tato wanga tupulanga ya o le wa tato fia le mele e ta ua pe lava na ta fa so oi o le whawai, ia ma mea wa tutu lima mai, o le whainga i taun whale i le whawai, wai e ma ua le whamtalanga i le pōle, ana rua tala noa i ma le, se tasi o tamari i, sa CEO le, i le whalewhamsino o whanua masuaf, ia ua lavalon si la fia i tū la whono sa mua winga whanua masuaf, whapea fo i le alo o le tanga loa ai ono mai ai lea nei umai o tako te tau pua lea tau whanua masuafa wa se lo ia a uno fola mo va ai e vaenga i e tolu e mafua ai o la wa ai e mafua ona o le power o le mele tupu i e tauna i se paleni pai foi America o mea i e tolu o le legislative e pai Cameron o lona winga i rua fale o le fale o sui ma le fale o sentoa o mai i le executive o lo il prestene ma capeneta ma vengo pena o mai le judicial
ia o lo e whalwhamsino, tasi a le whalwhamsino si le Supreme Court o le malo nei, a tele ona federal courts, sa lau solo i le stete mo le stete, tu sa i ona whawai. E tele la mei tu tonu o mei e tolu, ai tolu a mei e ia, pa wala mei Amerika, le nei whenga malo fa stete. Lalo malo fa stete, olo i malo fa i tu malo, ai ngā rulu e vai e se le ase me atoto a le e va ai e fa ngā solongo nei malo. Mo fia ia ulantou. Po le havo le tam fai o tato PlayStation e tau tala mai se malo si e pei ave ai ia ma dictator. E le ai. A la vo so ata mai e tau tala mai ai o i o tupo le tunu. E le ai, e le se tupo le tunu nei. Me bona e tanta la fona saunga ia ba ua tau fai nei fai tionga ale awata mai o le tunu. E pe wala tatu Samoa. Pe o whalonga tu vai ngai e totu. O le legislative, o le executive, o le judicial. O le mele i, o lo tau fai, o le power. E lau whalonga pe e le paleni power. Wa ave uma le palemia malanta pulenga le power. Ia, o le paleni na tatu. Pe o le check and balance o lo tau toina. Pe la me ia. Pe anu vai entu ai ia. Lenga o ta ua ne, ta te nofu mamau, a le lava ta tautua, whalongolongo, te talo, ele misiar te talo mo Samoa e lua, whainga malo, mai ka le sia a inga, mai e pele ia tātou, o le whaiva lea o tātou I whawha o te talo, tātou te whaia le whaiva e pe o tangata na o le tawhianga o Utah, ia, tāla whamalama ma vava ai le mea nsawai, ia, o le sosone atu lea I le tūlanga pe a tā ai fo I mea o lo tātou iai, whamana tuina o ena maali diu, sa I linga mālo a tū mua mpule le tātou tūtu o tasi. Ia maisi ama tele tau ana tau. Ia o le whamoe moea. Ia taunu I manuia. Manuia I tangata anu. It is the utmost hope is the betterment of the community at large. O lona winga ia amana ia leo tangata umba. Oe, ua te tau ona iai o lātou a ia whaasitiseni e pā lota ai, whai unga e whaina ai le whawai o se mālo. Ia e taitalapa o tātou I Amerika. Wai, le 10 Bill of Rights po amendment se fulu. E le whapenga ngata ina, nei whasolo pēr. Langa te tupu pēr mei la tunu, mwhapopo iai. Ia, so netu le. Malo, o le mea mautinoa le pe o le aunga o le aso whamanatu e o Mālidu, tanu neme o taua. E le na o Amerika foi la. O tele foi tangata o tatu o Mālidu taua. Na o ane susumu tangata, I o tūtū mālo. So e le I se mea whapea o taua na o tunu te tele. Na o foi I asi o tatu tama I Samoa. Na mata mai mei o Civil War. Yeah. Taua tama aina. Taua nuu mawhio anga. A o ana na whisi. E o atu a whila le tara li. Wa whatara li ngara. A o le o toi iaina toi ngā taua while le physical. A o tau whetā wai mawhu whaunga. Whetā wai manatu manangona. Au tali tonuna, o sili atu le matu iau, taua le ue te mini. Tau o loto ma mafufau, loto ma frata. O le se senga na, o le se sengtene na o Amerika ma tātou Samoa. Lana o Amerika o mo me o malo wha kolone Peritania. Sifutolu ia na amatai colonies. O tātou Samoa, ele amatai in colonization. Le ai. Na amata I Samoa in whanga malo, pe whanga malo a tamainga tu mua mpule I mea matawai. O taua la na amatai Samoa, o taua ia, mo civil wars. Ono tūlanga o wao tamainga, ma tūlanga saile tunu. O taua ia muli o lena maari liwai, le taua tātou o mau. Tusa o tawana tau o revolutions, e muri mai. Se o na mawana tātou mālo, whanta auto tātou mālo, so o nei lava mai tau, ia mo tātou fo I tāua umba, wa iei tele o Samoa mai
malo tuto tasi o mai Amerika ia ma mari liu tono vai ngā au ia amis fo ia territory tele i la tō au sia ia o le ai fai tau ati fo isi tala le military e wai tangata sa moa polu e mai New Zealand e fai u Europa ia ma o lungo foi ona tau tūranga o tau tua tongunu o le malo e le mena te lo ai e fai longa lanu le lau langi e o mai nei vai e le fai na tau sa moa mai i polu i le tau mo lau langi vanga na sa moa e Europa fai mena lu te lo ya ia o mai foi la i taimi nei tūranga foi o le o le malo pe le va ai to ai e ua tasi o le tōninga le malo e tasi lo na lanu e le mwhaina pese se le va ai ale tangata lanu le tangata pai tangata lanu po le va ai ale tangata ena le tangata uruli whapena o le va ai ale tangata ena i le Asia o se mena e te rele sona mo ta ua ta i le UCC o no le tau whai pasi po le color blind o le tangata I don't know winga o le metaphor pasi po le lo le whai longa lanu ma lo le vava ai i ngō tangata mo la to fōlinga fua i lau tala e whai ma lau whai whai pei wale mele e whai na bau le while mo pe ale tau e pe ula temi nei e pe se fa popore le tūlanga e te re rope te tonu tala le fatu ta ua le whai longa lanu se wha mai o le mawhau o le winga e pe o le me fule le e va ai lo le me le tarafia ngai ti ngā loto ti ngā mawhau o le ita le tatununga i mea lavo e a fue ni me o taua e a fue ni me o taua e oa le nei atunu ni manatua ua tu tia fai longa lanu i tonu Amerika e mtau tia e le o pien fai atu e a fia i foi o tatu tangata e tasi le me fai longa lanu o le mea uli o tata uli o le Samoa e maua mai lava tato pe te tonu lea e pau me o tia wai o lau saunanga o le fai longa lanu o le mai o le mawhau e o te whapopo iei o le mai whale anganga o le mena le entau tala iei e paulo e winga tangata ese wa fausia ile ka le sia i atunu ese o asi titi asi o mai loma langa wa ese tangata o Utaia o Eleni o tangata Perisia o tangata Loma o mai ese mana tu nganu ese ngana ia wa fia isi ya me tangata Utaia o tele na nofo ia tunu i Asia ia o la o salau le vai lupo tangata wa nofo i fawa ai o le upuna o le fa nga tu spa ia fa mtala ile diaspora le di la titi nofo le mea e pe no va o le tite so se mea capital ia fa tauna ile tua ia o le diaspora tele ia lo novinga ave la ile tua ia le ngole tua fa la langi o tu fa e pe on tanto ia o le mai le ngata ile vai fa ma fa vai fa le nganga le ngai ma fuanga e se le vai ale meleke udi na so fua i matua sa polonga i saute ai va ia a ngatu pulanga de soi e se vai ale meuli na sau mai i Caribbeans e we want polonga e se le vai ale meuli na mai sau i Africa le wa pe uma i Minnesota le hotel la tia ia le si tu una Africa no mai ona o taua e se le vai al Samoa sau o tatou foi tau tia foi sia tatou pito le tulanga o ai wana fa machamo le ai o teri au mo sambi pe o sau o la passport no sau le valele o teri o so mai runga pa waya o fa longo foi samo matato mo politare e a mucha sa e ai le ave se ai o tatou pena e lele me valele pena e sau le valalo pena e o so pa waya le tua o i Mexico pena e o so pa waya e le pa waya va makana po fe lava e ala no mai la tunu nei
E mai sa ili manuia. Iwe. Ele ngata ni manuia o tupulanga o tau a o whanau o tupua. Me voi le taua ngana tatonunga lotu. Taua uma me ia wa me ia fausia le taua o onga whanau. Wa puma mo le onga puma mo foi ma faunga. Ona adwa le wa adu da toa. Ia uma fo pe o tal no alo ia. Ia ele alu se sa un valo ia. A tal ro mai le stia con tal no al FBI. Ia ele ia onga quanico. Malo, mania le fasoa, yeah, we all bleed the same. E tu sa tato uma, me tai o spicy water, yeah, prejudice, or the jealousy, ma le pride valea, o lo ulea manatu. Well, spicy water. O luisa le prejudice. O le tala la faya onga il pu campo al marinha faya manto wai to tele me udina i la u platoon e fa platoon si tonu le serious tasi e si platoon se to tele pala al tanara al mato train instructor sa faya physical training e sa mo South Carolina the train instructor pala mai ese tato folinga ese lanu tato pa ai tasi ale lanu le toto tafe mai ia te oima ele lo no vinga we all bleed the same burn my spicy water o la kala le melna ai lanu bumu ese tu inga toto ai tasi ale lanu le toto ele ia toto mo sa fa samba pe wa ia ile va nga pe samba o toto ai mumu tato tonu ai e me vona e laina tato fata wala lanu mo de tununga fa ke siano me la sol pentecosa la ya me se mari wala li se malava ya wingo lanu ile ai fa le nganga fa mtapsi sil moni le spicy water ya o ya tulanga le fayana me se e be sa no fa ton ma fo le ma yo ma fa o fa popo ya fa mal ma yo fa le nganga o lo ma la ma fa le wino tspaya o ia tatou te ia tatou te tele ia tasi alfa mo le tua ia tasi lana whanau ia no fa fani ia me uma ia le tamilo ia mata ono le aso nei pe ana vai to le aso nei na whanau mai ma faunga le mtanga matal fa so pitu ma fu ma civil war ar tele o isi la te tele na muri mai tua se ia o mai level temi nei pe la mo le la le human rights me se le palota ya me se turango immigration mara tunu nei pautanga te ye matua tinga ina o Native Americans why le tasi se tuanga nation o intia tatoso ya dalsia o fia na Native Americans i avo i la wele ele wa ave ye tato malo le federal e tu wai pa wal mele wa fa na mai casino le e va mai tangata Malo, e pesele mul mana mel tumete spicy water. Ia lese I tatu, ia ta fu le fa au ta ma vatu ta fa salon fa business ia.
O le company ta vale o ta o le performance auto sales tatou na o tau sa ili se sa ili nei vai temi o le tau sanga fa iane ia le li o aike menda yo o lo ile aile na o wilia o lo ia company ta vale le yo a pe le lei pe fa le lei pe leanga pe matua leanga o credits yo le ama fai ona so ni mai le o aike menda yo ia te oe whaafsota iane i le telefoni le na o le 5 ono iwa 5 ono iwa se lau ia le telefoni o le ofisa ia por telefoni whea veai 5 ono iwa 5 ono iwa se futasi 5 ono iwa 5 ono iwa tasitasi ia o le telefoni na e te maua iai le li pule o lo whatauteia fo i lea o nanga le company ta walu ta ua le performance auto sales le mwhai a poleale te suru whai ai wha le tonu pe le wha le tonu pe le leo credits le lei ta wale o le whata wale ia e te anga iai mo se swani ta tau le na e lo tūranga le lei credits ia o le tali le lei le nei mo oe wala au iai le telefoni pe ona uwhailo atu telefoni o le ofisa 5 ono iwa 5, ono iwa se lau, ia por telefoni whea viai, 5 ono iwa 5, ono iwa tasi, whesili mo le li, IKE, ia Aiki Manda, o ia le na oro whatauteia, ia lea fo i company ta vale. Ia, whapena fo i la le tautua, le Sir Winston Funeral Services, o le whale maliu, pe lava o na toro lawinatu le telo teimi, ia tasi lea, le tūranga i o tātou tangata Samoa, o teimi o whaarawe lave. O le tautua lea kampani, o le aweseina mai o le tino maliu, mai le whare mai, ia po o lau whale foi, ia atu inatu i o lato mota o maea, o na tapena lelei, ia e teu nai whata ele nai le tino ma teu nai ma whataritari e taimi ia e tu ina atu i le ngata o le tino e tu ina le parapara whapena ho tino e whaariu e fuefu ia po le vangafu le tau whapetani o le cremation e au ma iai le tautua le Sir Winston Funeral Services i vaenga uma i e lua a iainga e la tu packages na o lo whatauina ia mo lo tu sila fia e mawhai o na whaamama a venga e whai a whapimeni i le lua 5 se fulu tausanga io e lua ma le 5 ma le se fulu tausanga le harawa le tupe tu te maari lia whatasi iai o le asainia ai se policy mo oe io o le tupe foi na e lua lo tausanga o whamaoni le whaia o pe meni o le tupe po le harawa le tua i ngā tupe pe te le po le toros furuafe po le 5 furuafe io e ona whai pe meni la ia le i se tau sili o na mauralo a o atula i le lua tausanga e atula i mesi whala a o whapea ona e whamaoni te tongina e sau atoa rawa le tupe na i whafo mo le whatinoina o le whamoemoe i o whala lave i o tātou ainga. Le ngata i lea a tupu mai New Zealand, tupu mai Samoa, tupu mai Amerika Samoa, tupu mai Aikupito po wherawa e mawhai o na transfer le tino i tupe atoa lea pe a whai o tūranga le lei le whamaoni i le whai o tongina whaavai masina. Tautua le na i o e ale Sir Winston Funeral Services wala aune iai i le telefoni o le ofisa fitu o fitu ono 5 lua tolu 5 iwa po le telefoni whea veai tolu lua tolu tasi fitu walu tasi o walu o nisi na vaenga o tatou salonga whapisinisi Hello, Uso. Yo. So le makoy Polokalme mele yat. Olha. O Sam. Oi. Lama kubus. So le la manga mi masi tupe sa vai. Mato o fiwe so se fale la fo ai so le. Sorry. Que America ali de mekele pe yali o ngai ke fo mi sa wa yali. Arulungo le 5 lua ma le Long Beach pura va. O le ngai le fare Samoa.
fale Samoa. Fale Samoa. La lua fale. Le fale o le tenye Samoa, ki sawa I no foi le Tiongkoro Mexico. E le la fale na ta o le El Rupus China Market, ngai lunga tonu lava o le Lampis Pulava dia mai fo I ma le lima rua. Ia e la fo ani la tupe. E le mfanga misi aki o e ke fa e la fo ngei ka masese ka manga e la fo ngei mau ngei e ngei fo I. Yo e ngei moi. So ia wale lewa ngā fulala walo ki a oso. Ia wale le la oso. Ia uso vai. Ia onde ngalo yaki oe se a sau ma se ka plate e moa fo I le me ai Samoa me ai vela. Oso ea? Ai ngalo so fale le asko ngai me so sa. Ia. Yo se Samoa ma se ka me ai pa mo uso. Ia wale le o te wala awa tu la a. Ia wale le fafta. Ia wale le fafta lava. Ia le El Rupus Market o lo fa pena o le la tau o nanga. O le Pacific Way Money Transfer I ele la tau la I sale ufi fa pena foi masale lo longa I le vantu mwengo o le lua valu fa fito lima telefoni nei lua valu fa fito lima le El Rupus Market o le tonu o le ai o Long Beach lunga o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard Long Beach California iwa o valu o lima I le telefoni lima na lua fa fito tasi iwa valu Sound protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Fafisotai nei e lima no lua tolu valu tasi o lua. Fafisotai nei o ye se filinga te tonu o se umusanga o se fale ailinga te lea. Fa I poiponga so fa nau maso taua I te ainga wala au nei ya tuweni I le lima no lua tolu tasi o lua. Emaili lima starprosounds@gmail.com. Ole nei awa nanga e fia family ni ai loso iso se fia nga e tu ilo finangalo. Vala au nei e tuani ile lima ona lua tolu valu tasi o lua. E tuani no Eason's Protection. Palonga wa Samoa I lau mai moanga. Mole silafia o tangata Samoa. Ma tangata Pasifika uma o lo no nofo mau I Amerika nei. O le tausanga le nei lua afe lua sifulu o le tausanga o le tusinga I ngoa o le US Census Bureau. E tai se fulu tausanga e whatau nu mai. E whatalo sanga atu I le pa ia ma le mamalu o tātou tangata. Ia tusilo suafa I le tusinga I ngoa. O whamau maunga ia o le US Census. E mawhai ai e le malo tele o na maua se whai numera e soasoani mai ai I le whaasoasoanga o le tamau ainga mai le federal government. Po tai o le malo o lo ngā lunua I Washington. E au ngā moa onga o whanau, whalele ai whale ma potu a onga, mau ai o lātou skola sipi. E au ngā fōi mo le whalele a tili o awala ma le taua atia e Polokalme mo tangata matutua, ma tangata maua I mai tu maua le tino. Ma le tele o isi Polokalme pe o le WIC, ma le welfare, mo lātou e lima vai. Samoa e, tula I mai ma ia tusilo suafa, ma suafa uma o tau ainga I lungo le pepa po o le form pe a tau nuu atu, I se taimi lata mai e a mata I a mati se fulunga le lua afe lua sifulu. E tau lia, e ta aua, ma e tatau mo tātou Samoa o na tusilo suafa, a wā se le lenga mo a tātou tangata o lo au mau I nei I Amerika, ai maise ina ia manuia au ngā tupulanga o Samoa I le lumanai. Ia whamanuia le atua soifua. Ta alofa Samoa, ia o le tausanga le nei o le lua afe lua sifulu. Ia ua toe whaawau ai foi le tusinga ingoa o le US Census 2020.
Mātou te whātalosaga atu mai o atu le atu nuu e o loo nofo mau nei Amerika. Tusi tau ingoa i le US Census pe a tau nuu atu pepa i le masino a perila mua mua. Au talamau! Samoa! Tusi tau ingoa! Se umane malosi o le se umane malosi o le whamai se foi malosi o le whamai vaenga o le tu malo mo le tu malo i le stete mo le stete pe voi tatou i alei o lo tu lai mai lava le tu langa o lo si lava wa fia le whamai ma mali diu le i lalo le tu malo o alei si le atu lo San Bernardino ma Riverside, Mese o San Diego, ma Imperial, ma county ma mau lunga i Kern County, Ventura, i mea o lo i tua o i o California i Matuma le California i Saute. Ia e mena ele ase mea o Mautinoa. Ai o le tūlanga sa tātou talanoa i ai. Ona o le nei aso tāua i le malo nei. Ele ngata i na whamanatu mai ai le tautua ta mama tina ma whanau ua maari liu i taua ia ua vo te me sui aira ia le kālena o tau mawhanwhana ua sau foi mara vivela ua amata foi le vivela nei tūlanga o mātou i California ma o tau so tai mai Australia New Zealand mai si vaenga o le lalolangi ai o le taua risi taua le o le taua le na matai le taua le civil war po le taua le va o saute ma tu the Confederate ma le Union in time o Lincoln o Abraham Lincoln na matai fo i onto e va ai America i le winga o mea ta o human rights po wa ya tatau a tangata anu wa pe sa le maua e tangata lanu ia tele o ya me lava o tulanga o le tu eseina o tangata lanu mai tangata papai de ngata inga wenga o le malo o le military ia e fa pe vo i pasi e fe wa ia
o nu o lo no foi ele ma uma ia me fa solo ai tūlanga o mai terminei o tūlanga o tūla fono ia awa ina to o lo sa ini ele asna ta e alu lise tu no alu e na ta fa vale ai se tulo e ana na alu lise tu no alu sa ili ni manuia ma atia ai ia ainga ia mi se o fa na me voi le e tu sa uma ya Samoa il me ro ia e o New Zealand pe o Australia pe o Europa ia pe o mai voi listete o le motu ia Hawaii ia po Canada po fe lava America nei e tasi ale tatu fa mo e be na vai atu o le ngana la tu fa yu tai na fa wa ai o le diaspora o no winga o sa laure atu o le tu e la titi la le ti na a tele lo le ti diaspora o no winga wala sala lau tangata il fonga le malpaneta o no finga lo le tu tasi ale tu na fa ia me uma e be o le mena ia ia matala no ai tu langa o le mai le o le mai o le mafau ma le mai foi fale anganga o le fai longa lanu wai e pe o se va enga o le tangata e fai ngita o isi tangata e le ngata o le mafau ia ai le tusa uma mafau tangata le anga o le tato vai tau te nei mana te mai fasa e nisi wala mai fo mai o mai o le mafau tele me voi lea e se wing o tangata e o voila e karesia a wele tio o va vai to ala e karesia i tulanga mai o mafau fai fe o lo fio atu tonu e fia maua ona tu tulanga fa fa te sei ma sa i linga o tala i lo la to langa pe o yen so tu po yen so tu la fono matu ya e le tawai ona talia to fai fe wa vava la tele le faka sama male UCC e ka sia po ton ke fiano America Samoa ia pevo le United Church of Christ pevo ia le faka sa o lo tau fa mai ia tulanga fa paanga o sia wala e tau mai ai le finangalo le tatu wori ina ia i tatu tasi tulanga o le tatu fa tuanga ia vai o le taimi nei o matua tele e kalesia o tele tau i bisa po isa o ise o le famo moe lava o meia tau ecumenical partnership ina ia ngā rue fatasi ia la ngā rue ngā fa missionary le sina wala e tasi ai wa le UCC la tau a paanga ma le United Church of Christ in Canada ia fa pefo i ma tūlanga whapaanga ma New Zealand, the United Church of Christ, na Australia, ia maisia atunu o le lalolangi. Ai e o whatasi la ma le tūlanga lea. Pe mawhai ona wa aile tangata, i le isi tangata. Pe whai na wa ai lo tua oi, i le tūlanga whaleanganga. Le tua oi o le tangata o lo mana mia oi, mana mia lau soani. Ele o le physical neighbor ele ai o le uparato o le tua oi whareanganga e sinian e vai di tangata na e unoa ma le mo taia la lo mafau i le lanu a ve foi sa wai ai fa fe foi un fao ngari ngidisi ia e vai tasiere ngana fisota ia ure ngidisi wa isilaria me fa mafare karisia le te le vaenga o le justice po le amitonu ma le peace o meia e fatino aina mata o soifu ai tanga to le karisia e fai mana mo le mau o lo anga i pe iluma i lalo le mana o le nganga wa ristemi viala nga musmusu ya e te vai roa lanu o lisi tangata na matua whaasanga le lispito e te le mana o e te vai ai pe te vai atu o le tangata lea e se le lotu e iai ma mea tūranga whapena e peira me ia o whailonga lanu o se tasi o lui tau le soifua ma leo la whatuotu o tangata ia ale tau o le sila ale tau o le tau na umat e muli mai tua na vai pea Amerika whapopopea na amendments
po pili e whaofi ina ia pui ai le whaia ma sautonga o tangata anu uma ia tutusa. Na awa iei, le voila le avea se tasi ma Presteine, e te tawa na e se fua la tungu nei, o lona winga, o alam whana wa Samoa wa whana nau tonu Amerika. Ia o tangata na, o mātou ia na whana nau i Samoa, ia e le o le nā tūlanga mai e tātou te talo mo tupulanga o lo soifua nei, lava le iloa, wawa le to mai lo iei mea alofa le tua, ia tawa tele. Tau te le ale nei aso whaamanatu o le tungu nei. O le aso sa tau na mata sa tau o le Day of Decoration. Po aso e teu aia ia tunga mau. O e na maari liu le taua aia le Amerika ia na ua so se taua o le toe ngata i au taua uma o maari liu ai ia ta ngata anu o Amerika. Ia o le whatau ai. Ai e whapopo ia i male mawhale tua o sa tautua whaatasi matama ia po tina foi ai de iaru te mai sa no whale o tu roba pe uma ala so e tatala tidi ai le asiasi i no fuanga lo lango mawai ia ainga awa o tonu ala tonu fuanga malo ia pui ai i tu la fonore malo le o ia i tonu o le tusa ni tau sanga mane ia e pe o le sine vaenga taua e o voila ia tātou Samoa lea sa mato e te paitua pe fa fena maua le sautonga o le tātou malo tutuotasi ia e le whaingo fie awa o Amerika na amata i le revolution o no winga na amata i le taua ma Peritania ina ia tutuotasi o tātou Samoa i amata i tau whapena na amata i mo taua a Samoa ia i vāo tama a inga ma na amata ia taua le tunu ai muli o na maari liu o na le tamu whai e whai le mau pe whai le revolution ina ia tutuotasi ia na maari liu fo tangata tupu matamali i o le tunu le whainga malo e o fisiringia i nei vai tau po feo a ngai ai o feo la ai le manuia po aru rumba po aru tua po le alava ne tulanga ai sa tau o foi le fatonu e ia tulanga o le taitai o le malo tutuotasi e tele an saunoanga fai a Amerika le upumoni a fai e ni a tala fo a le malo tutuotasi a Amerika e ila meno fai American fa mangalo ai a tere ai tala fo ia saina ia o lo no winga o fuspa o mai ina fa o metotino e se fai nga malo langa le mele ta wale o me ta o human rights o ai ya ma fa ya tanga tanu e te fa la tele o lo fa la tele pe ma ai pe ai o tu no e ia communist e fa le tu lai mai ai fa nga malo e fa ta o fa bo ai de human rights po ai ya ma fa ya tanga tanu individual rights citizens langa ese whainga malo wha community ia po whainga malo wha dictatorship whainga malo tasitinga te pule le ustai an avelo i tua o le pā ia wha umailo se fua e tele na le manino e tula pe whainga malo ko le ai matu e se whainga malo sa iei kiupa e se whainga malo a Lucia se whainga malo ai whainga malo e matua le ai se mea tau o le whaia a tangata anu po o le individual human rights pera na tau el tau nei ta si le vaenga na la ai to e ai malo mo fa vai po moni ana tau tinonga ma mea o lo i tongu o le fa vai all men are created equal ia ma fa umare in pursuit of happiness ala la sui te minei mai na ngol malo e ngaten fa mai malo Christian ala malo e la pelu ala me mai fa pena fa mawe American tan tonunga o malo Christian na ilan ta la le sa mantal noi
na ia ile upu in God we trust. Ia ale me vo ina e pe vo fa vai o Samoa. O me pe se addendum, o le me o le fa popo fa vai le me tali tongu o Samoa, pe vo tuila, fa vai le tu Samoa le tua mo Samoa. O tangata tali tongu le tua, le tua o fa tala mai tu spa ia ma tala le. O le tua amatai me uma. Ia wai se tali tongu. E pe an fai atu. Ia le sinata ua o le asa whaamnatu nei i Amerika. I le ngata e tā pena ai mo le whainga malanga a ngā i le Pentecost. A tā pena ai fo i mo le whainga malanga mo sui tau. Ua a matana o mai le vevela. A me amatou i California ia. Ma na stete i Nevada me Arizona ia ma Utah. O stete ia o ina marulu a o ina vevela. O ina matua vevela lava. Ia, i le avamat whaloalo watu leu sungal watonu. Mano, whaftai, tal whatfo i puava al fosio, ia leu fulinga mai ua tāle temi whengaruenga. Ia, mano, whaftai puava le mafuta mai i le nei, o le nā whapea mai, i le nei tu o le kelope, tasi wha, tasi lima, pi mo o su wha, tu sana o tāle fia. Tāle wha, tāle su wha, su lima su ono, tāle rua. I whea lea. Bera rua, mai temi wha militeri e. Ia, i where vai i Australia. Tāli kua Australia. I Brisbane, Australia. E se tātou waso, se se tātou i tūla. Pe leise matangi, maro whaktaile mafuta mai, tole fua se lau manawa, tālo whalau sunga Reverend Sepulona Tanuvasa whapea lau whionga i le whaton. Malo, lawa le whatoatoa i le lua sāse lua, maro le on Simon Wio lua whaiva tautua, whaktai tere tole fua. Perenice taito, whatalo whatu i a te urua, maro lava le whasoa, o lea whatu a tiun i atu. O le sunga le whawhenga inga ho i tono le ICC, le whakaasa i Arlington. O ia le oa le stadium fowler, le Dallas, le Cowboy. Malo sa whatasmai le sunga le whawhenga inga. O leo e tala noa mai le mata upu le whailonga lanu, ma le polonga. O te le rope te tali tonu lau tala le la tamu whai atu. Sao noa? Ma sani a Samoa whai mai o tūlanga whakolone na mafue na polonga Samoa e taunu ua tu fo ia paparangi i Samoa. Ua o lai file mu Samoa. Ua ea le polonga Samoa ina ua tutu atasi. A o lau tala. E taunu atu mea ia. E taunu atu waa fo i e fitu ia na bevesi ai le a whare Samoa. Le vi o tatu wa o ngai avele. Taunu atu o lai polonga tan Samoa. Polonga lava tan Samoa, iona lava tan Samoa. O lono winga na vātaua le atunu. Iai tu whaanupo i nawa i teimi. Na polonga ai la tātou i mea ia. Na polonga tātou i taua o civil wars fo i tama ainga. E le i maua ise no fo le lei o le atunu. Te le fo i la tau na marili wai. Au le i taunu watu tala le lei. O lana winga. Tatu tala noa le upu polonga. Pe an fai atu e le mawhai a o na maua saulotonga. Ina a le ese polonga. E le mau fo i la statu saulotonga. Ta o mai lai le mata pule wa o mai o le tangata e mai le mafufau me o le whailonga lanu. So se tangata o te tatonua ue maua le mele o le whailonga lanu. O tangata polonga. O tangata polonga, o tangata na esa e lesa o loto le mafufau. Na o mea se ale mafufau te miuma. Mena ta ua i le ta o le amatanga o le upu. E whaamatala i le mea o le sa o le mafufau. O le sa o le loto. E le sa o le mafufau tatou. Polonga tatou. Tatou tangata polonga. Pe a le sa o tatou mafufau. E langa ina o mea se ana me tatou te whai. Lono winga whaamatala ina o le alavara tatou te polonga. Te ia vanga nā ua sa o le mafufau o le tangata ola. O le tangata sa o loto o le tangata na. Ano, le iona e sao le lau forsanga ma lo finangalo. Be le fai atu. O le tangata. E tele vaenga o le olanga. E se le va ai whare mawhauwhau.
ia e tele la tu al mafafau e se le vai al forma i le mafafau e se le vai al forma i e winga tangata o psychology ma psychiatrist e se mena lua e se vai fa filosofia e se le vai fa politicians e se le vai fa theologians por fa e se uma vai i tu langa tangata awa ana sa ai foi lá o ai o fa vai o de tão o tana lei i sa mo ma le wanto o palang e se foi lá de lá o fa malama o su e o vai ale memo mo pa wal time in fa ma o polonga o time na tanto ia lá le o tonga wa le se sa o tonga o ai amata mai tu por tu lá le sa o tonga na va vento e baua le tanto sautonga fa tangata anu fa malo o taua ia e de tu famtala u por na taua o monta auto tauloto e tanto umba ona tanto o mai le i pe le sauno i taua tama ainga e ma fua o taua na o le tele o taimi ona tau fa isa ili le mesao e sa ili mene tanto o justice ma le peace mai la le taua le taua ia fonti mo to le foa ma samala ulu ma na ta hotel ia vai a suel men taua e fare tom suel men taua ia la uri e mo to fa taua ta tu ai na ona po mo le tu mo nga fo no ai e mo to ta wa me ia sa ai to sa lava ta mo tana le o la taua ia ana ale me wala na o ai mo fam tala ina te taunu o Jan William e se la vai te vai ia me mo wa mix le message e vai a Jan William o la me o fenum ia in ma fa Jan William fenum ia va fe le avta mo tu ne ya na o so tanga sa va ilunga o le va o la tala fa ngo fien taunu tala le o ti te volo ai taunu wante fa te amale to tu ta wala te sauna nga mali ton fa ya van vida ele fai lenga o dignity o le ngore le yo ai ngol ta wata fai ya la va tu ele ya du vidia mu ye tan mun mun na wa fo mai fa lu mai pertani o la mu mai da fi po ai ya melen fi ya wa ya yon vidia e fi va ai de mena ia ma no foi lo ai ma di wa yon vidia o le i va ai la fa fi au ta le tua wa le ata tu fa mai o le mo e se vai wa e la e vai le stanga i le vai o tu manga i fanua le tu sa salma le ngal manito le ngal le o ma liulo le o le fa lave o le tanga le na ma tu tonga i fa wa ma po sei le o so i ngol va tu fa fa ngai la me yelwa e tau le make sense mena va tu vai fa ngal por par e mix the message ele o matasi le fina ngalo o po sei ma fa wa ma le mele ma foi na alu le la tu po tau i po si ave pena mena va tu ese tanto vai o le a vai po longa sa moa ona o tu langa o na tu le wo mona fa ma le po langa i fanua ma tanto nunga o tu ma ngai fanua ia ese ina ia nu ai le mea sa ta fia nu la to fi de mu sa ta o tonu o la to fa penga o fa penga la e tau si de va fa lo ai o le upu ala to fa mtala i o mo tau tua wa ma vai ma yo le structure de fa ta o tonga mo me o nu va pe voi tu malo e a fa ina loa le sa o tonga po fa ya le tu malo bolona tama li o no le si tu malo mo lon te ma taulo sa mo me la ta tu lo pe voilà o me na o to ia Europa e a fa ina loa ia fa ya a resi tupu mo tangata tau ro tupu Europa pe voilà tanto e a fa ina lo fa ya ya te tau America ono se tau lo e a fa ina lo fa ya tangata nu i le tangata nu la we tu la fono
whamasino lo, a vero whamasino, a vero tatu i. Pe o laula, vai au i le loloto o lea upu polonga, tautua, po lea lava. A wai, pe wantai, e laa pe iluma, pe veo malo. E a wha ina loa, ia wha ia po a ia tanga tadu. Ia a matalona ala langa, pe la mele tan loa i tatu maru samo, ma nai ia le la. Ia le la ofisi ngia po la sa le la le. A ofele a ngai le la. Ai pe manuia ai le tunu. Pe ngata se baenga. Manega, e pi o le rau fo i le sila fa fi au i mta matango fie. E pe o rau wa ia tu fo i le si fa marama. Le ngata o le meo le polonga o le tino. A polonga o le mafau pe o ina le te anga iai. Polonga o le mafau. So se taimi ala e le sa o i tatu mafau. E a fua le upu sa o loto. O ina la tau te polonga. E o al temini nei. A le sa o le mafau temini nei. Le isa o ngata tu te tamu fai tilo le tua nai, ma tamu fai mai temi le tua nai. A le polonga le temini nei le mafau. So le wha moe a toa i loo tilo le mata upu le polonga. Ta wha ngā ia whainga malo tatu i sa mo le temini nei. O le wha moe a sa mo na sa o loto me le ono lua. O le wha moe sa mo sa o loto me le ono lua. I le to e fia fo i tupulanga o le lua o i le tasi iwo na lua. Po tu atu fo i o le tasi iwo na lua. O le wha moe ale na o le meta o le sa o tonga. O le tangata la sa o le mafau. E le to e pai i tu atu o le tasi iwo na lua. E va lea lo mafau tatu. Le me so o tatu to e fo i polonga lea. E sea, ina o se mafau, se atu e mawhilifilinga. Ia peila o le nu o le atua, o la sunga o le tangata o le tusipa ia. O le polonga le na polonga isa la elu i to tonu e kupito. Le ngata o le polonga o le tino. Polonga atu e male mafau. Na whaasa o loto la i o le tino. Ko e o ese, e soto, o ese mai tonu o i foi. O ai kupito. A le mea le o mai marsa o tonga lea. E polonga lava le mafau. E whea i le fia tausanga i le vau. A e polonga lava le mafau. O sea, nanga fo le avanga i mea na no nufo i tonu le nuu lea. O le toinga polonga la na lo te whea tuai. Langa a o me le temine. O lea wa 11 sa loto sa mo o fia tolu se fulu, 5 se fulu tausanga, talun sa loto tangata. A e polonga lava le mafau. O sea, le ala nea le nito e fi nau mea te whaafau, le whaavaim, whaafau. O sea, e nau e polonga, e nau ai mai o matuwhaanga ia na nufo ai tua. Le winga tonu ana la whamtalanga, e polonga le tangata Samoa, ina ua se le mafufau. Now, e ime whea whani e o tamanatu, e voi tā wala, o wala le lei, e whala utele, awa le memo mua, o tele au e se le ilau wa ai wha mai o le mafufau. O le mai o le mafufau, e tau mai le mea reina polonga le tangata mai. E a whaina lo le mafufau, mai o le mafufau, mai voi martino. E fisau tainga, fisau tainga mafufau martino. E polonga la le tangata. O na ua polonga le mafufau, polonga tu ai martino le ua whaina le mai. O le vai fa le anganga, le tate tusai. E ala na polonga le mafufau mo le anganga o le tangata. Ua le sao le mea la e whatuatua iai, matatonu iai. Ua nai ngā lue ai le, e peila mai le temi nei. On tava ai whatasi le iai i le upu lea, e te loa e tati fisotai, mwhea whani ei au tamanatu. E mwhai ei o tā utilo le whamala matasi le mta upu wai lave me te le. O le tava ai i whai ia, human rights. O ia ta oto ai le upu o le amiotonu, justice. E tau o le taumwhai o le justice ina ia restore pa ia maupopo ma ia sao ma le lei tūranga o le puipuina o le sao lo tonga ma whai ia a tangata anu ia whataitainga tātou malo i nei a whapea o la ise pili o le stete a whainelo ni whawai ia e whaipalota a le stete a whai o le malo tere o Amerika, o la ese pili e mana mia le palo te ia amata mai la vai i whai tū la fono.
a fa o mai lalo o no winga ia o pe fsidi ia po fa nga wenga la va nga nei i Washington a fa o la to e fai masui o le fale ma walalo ma le fale ma walunga po le fale o sui ma le fale sentoa o sui ia e watu stete e watu i tu malo ona to e fale wina ia ma fa ia atangata anu o le stete le tu malo au ia lo pa la faina fa vai la fa se pi palota tu i mo to sui e watu o al wa e de prestine e pela ta ola samo a fai o la o ia fa vai o le tu o la wai sui o tu malo la to ia o le tasile le partira e mawolunga il fai ngol tato fa vai fa malo tu tasi o lono winga o atu i tangata i sui ia pera o matou o le mwenga manu fori i tasi sui a whaida ele tala no sui i nui e lupo whenmera tu wai la tu le se tala e whai ele mamalama i mei e whai o na ngungu e ale woti i le whawai o le malo o lono winga o lo manatu a olo na o ia me te tele o se whawai o se malo malo lo ta wai a human rights ia whai ia ma ia tangata anu ia la ia le la tele le na ia mana le lufu tasi tau e pa lota tangata uma i vaenga ia tolu le na tala no ai e va per vaenga na o se vaenga na tafe atu fainga malo va Britania ia le e va la tama America vaenga ia tolu o le mene i vaenga ia tolu America o mo le upu ia vai ma io ia tūlanga o le power, o le malosi. E langa le o se malo fa dictator, po se malo fa komunisi. O lona winga, o le mena i le separation of power. Fa venga fai separation of power malo Amerika. E se legislative. Tati e fare lua. E se executive. Na i le presidente mo lantapule. E se le judicial. Na i far fam sincere, fam sin o malava fa veterane le i tonu state. E so vinga malo fa state. E vinga na o la fam tal. O le mena e tupu. Ale e se pa lingi. Ale se fa pa le hina. O fa yama ya tangata nu. O no vinga tato malo e se malo fa democracia. It is a government by the people, for the people, of the people. No, we know government by the dictator, for the dictator, of the dictator. E lo vinga la mako e fa show vai da tau fa mtala tu. E po le ala watu inga fa mtalanga tate fa mtala inai. Ia va aida i le mai o le mafofau le tate tala noai. Le iai tu lou ia le swafa, a le lau fa lau atua le comments le lunga o ta ali pata sola. Le fa pe mai ali pata sola. Sole, awole ave se ina tala. E le i polonga tutuila ma manua. Fa manei anta tala no me fa lunga lanu. Lan me le fa mtala me comment le. Okay, dor nga ka. Mai la ave se le kanwa o mangua na ko i kara tato wotunu. E le polonga le malo tu manua. Me le culture le tato. O tutuila na to mau dava me fa alo sola. Ele ai o vai ma o po. O le te sila fielda. Ya. Le la tu me ya si fetu ele tata. Ya. Ya ngate masani ai. Mo le sila fia a fa pe o santo la kalesia. Ele ja o kalesia. Ya. A le la le la ngate masani ai. Au I tonu ale tate tala no I me failonga lanu. E failonga lanu ro tata. O ina elo isi sa utonga. O le mafau o le sa loto. Pai se le ta o le te so se tangata na vai fa pialan tala no. O tangata na o le sa loto le mafau. E lua me ai o le loa ava. Yo le loa feso ta I mai manofo fa tele fa penei. Yo e fa pena e fa matala fa pena winga o tanta e le sa loto. Ya, ole fa popo atu I da a fia mal fanton. O me ia pe no fai atu ai I da mtanga me mo mo ia I mamala mai ma wai manuia o ainga o le toanga de lotu Samoa le tamu Samoa le leila wa onga ia I loa ava me ia o le culture atato vai o le anga le se mai I le fata o tonga upu
Le ia le amtanga o Samoa te o le malo o le timanu ia sa o i Polonga. E o ia tonga. O tutuila maunu o le vaenga o polu. O le tasi la fe iwa se la una saini e loa le limo o Amerika ma tamari o tutuila amata loa le mafutanga nea. Fata usanga tanu na amata saini te sala ia le ala i le whainga malo pe o nei nei. O le mamalamba lono winga ia lava lo si la fia lo tala faso lo pito mo le me sawai. Ona le leile o tala. Ona hava le o tala. Awa ale awa wina la ia o tele pe o le sina mea wa mai e lo mal mafafau. Mai lon mafafau te lo jangata mai mafafau. Ia o sautala wa la vo itala tu spaia e fa tu sai le la lo fai vol tangata le me e ngana le tangata. Le se maso le se ivi malosi ai malosi tele le me sa wa. Ia pe tava pena ile va mal valo alo la nga e mafana le mafutanga ma le uso e pe ona mai lona fina ngalo pa un melo fivi ai ona vo atu mai lo fa ngal computer. Ia pe vai a fa pe manino le lei mafufum fina ngalo tatu o mafuta na tonu fule ta ua fa so ne fiafi e so se tangata na vai e le sa o loton mafufau o Polonga mena o te ta ese ai le Polonga le mafufau mal Polonga tino Ai sa o i le si tu a Polonga le mafufau Polonga tino o le tele o mai o tangata ia tuli ana i le mafufau ia venga mafai tau ave le mafufau o le mafai o le tong fitia mena renga ingu fala au e tu era suka tu era to mawolunga ina ia manino le mafufau bena vet e sau le tangata e le ise portofalo i ola tala no mai ate o pe o le loia sau le ise ata mai fo mai o le mafufau ala tala no mai ate o i tu langa fo o mai o le mafufau e sau le o se fai au ala tala no mai le ola fale nganga o tangata ale winga e le va te puia e tala no fe alo alo ai ola na le ise va le ma le fe alo ai tala no no winga e mai le mafufau mai e ma upu e mai ia mai e mortino ia o mele ia tatu ia mafuta mai ia le yo e fili upu yo e fiso tai mai ai ia i lo ai le va fiso tai ma le yo e ma le lo e listangata fa lo listangata ia me se le tatu te lunga o lo mai mo mai le la rangi ato e le ia le fili upu yo e fa so mai ai ia ona mafai fo le ona tatu lo ona teuleva ia pe le tate lunga le vaenga le Polonga lau sunga i le whawhenga na ia i te mi whapia me le se upu Samoa le upu Polonga le au te tau tino atu o le upu Samoa o le upu Samoa le upu Polonga ma le me sau na amata me le upu lea ma le me amata me le upu Polonga wa leva foi na Polonga o tatu tangata Polonga tangata i se o fai uma fai le foi o tatu to tiro to el terminei o to fa solo ina to foi tatu le Polonga le asia ina o se tatu ia fai uma fai o le ngata o fai ta o ainga fa pena foi ainga le tu le malo ale anga ta inga ale matai to no la ainga ta o la ainga Polonga la ainga leanga le fai auto tonu o le kalesia e Polonga le kalesia so se mea lava io fa le tonu lo ma fau tanto o femtaitai o le mesa so o Polonga e Polonga la a matatu ia te o ma o au fai el decision making o fu la tata mo Polonga fa solo to el Polonga ato ai ainga o fu na fanga malo a fa le tonu le tai o le maro te mini mana fai un fai o le me o isa mo to fu isa mo Polonga mena ye sa ma nei la fa mala mala mai na tau pu e va tau pu fa isi na la vela a tonu e fai go fi o me malava tatu tam fai ia la tau tau vai va fa o alelu manai de Pentecost tatu te fa lango
I mea ia, mea alofa te tele ia le tua na whaari mai ia tātou. Ua mafo ai o na sui le ngā solonga o le whawhanga le tua ma onu tangata. O ame o sui ia silisila. Ua tātou le tāpua i wātasi mai utai ai le aso o le whawhanga. O tātou tāpua i le aso o le toitua o le li. O la ale si mea wa tātou a ngai ai. Ia wa tātou a ngai le ngā rue whātasi o tangata uma, ma tantanunga uma, ma lotu uma, e wia ina ese, au le tamwhai e ngā rue whātasi. O le mea o tauivi ai tāua, o tūlanga o le ame o tonu, e whamatala i ia whaare tangata anu, o lona winga, o le justice and human rights, pe o mea e lua, i puia le ngana Britania, upa tātou Samoa, o le ame o tonu, ma a ia tangata anu. E peira o mea le mafua i o na vevesi i so se malo, vevesi i so se mafutanga, ia vava ai tutoa, ia, a mai fo tonu lotu. E se umalotu, e o vai la mosa i Amerikane, e se umalfausanga. Aisa, langa ese ia whaavai. Ora ia whaavai na umia mai e malo le State of California, tātou ai California. E a watulau tula fono, watulau by laws, ma watulau lau tārsanga i lau Article of Incorporation, o i nai recognize ai o lau ekarisia o le ekarisia ua legal, legitimate, i te tono o Amerika, ala le State of California. E ona whapea lena la i lunga le vāmale. O mea umana ia, a aru lan fai au isi e karisia i nei i California mai la mosa e fai ngainga e reo fai ngainga voi e tātou ka i o sua ma no e fai ngainga whale a nganga ma me o tau tinonga e fai ngainga le fai au ma le karisia fai ngainga le karisia ia ma le district po le conference ua e masangi ua umonga e tūlanga o ia mea uma fusi alola ia i taitino whātutua alaua o tātia le manuina se kālesia o iai onga wa espena wa SS o iai ona whātonu o iai ona mafutanga po auxiliaries o iai ona committee o iai ona laufono ma lana kapeneta o mātou whangāra po kapeneta e le whangāse upo o le board, upu a pia e maloni Peritania, le upu anyway, e whapena, a wai na tūre e le kāresia, le whaiwhau, peo la momotu whengainga, e toi fo ia i le mea nei, e le momotu e si tō tasi po si tō lua, lenga e le tō lua, pe tō toru tangata na o si whengainga ma le whaiwhau, o le tlansia atoa, a pālota la le kāresia pe tasi e maloi, tū lai whaiwhau, tā pena atu, ai le saule le tangata to tasi pol tolua e fa fe fe ora le ai lai manino le fa vai manino le fa vai on mena fa to asi ta ole e mai fina galore o sunga il fa fenga ia peris ia se u faita una tu lo fa pe mai le sunga il fa fenga sina so swani pe a fa tu sai ma so o fina ngalo o lo tato nunga a fa le ai se tu ranga polonga ele mana mia fo se sa tonga awa ele polonga ai a fai o polonga le tangata e mana o miara le ola saoloto mai lea saoloto mai le polonga o la uwa ai fa fai fe au i nei ona po e mana tua le upu le apostolo Paulo ia Karatia yo tautu mau le saolotonga u fa saoloto mai ai ke riso ia tātou ai aua le toe tā fia e o tau le amo o le polonga nei ona po e sao ai tu le epa, leanga o lea ua tātou wora saoloto. E le ngata i le ora saoloto i Amerika nei, a o le saolotonga ua wha saoloto mai ai ke riso. A o le mea lea o lo tupu, ua maua le saolotonga, a o laipo longa pea i vai vainga ma leanga sala. Tai, manaia. Wai, le usau, mena e leina na pui le saolotonga. So saolotonga e ona pui-puinga. Além por punho saltonga ele saltonga so se mea pe ai fartino ai va mafau e ia guidelines e ia provisions pui saltonga wa
a vai ora sa loto len pui puinga ia ele sa loto toi polonga sa loto I manatu sa loto a per vai Paulo vai fale nganga o la fa tau le ola o le sala pe ona mai tu la fono o le o ilo e Paulo ele mo wa sa tonga tangata le tu la fono na al mali o ke risa mai fa tu ai e ma fa ye ona e mo le sa tonga le sa tonga la le tam fa ya sila ia fela o ave ia nei tulang o fia nei tu ainga e kare sia ke siano lo ia fia tam fa fa matala ia mafofang ele me fai ona maua pe ale ai ni puipuinga o le upu al puipuinga o guidelines po parameters me fai en fam tala sa loto ele me fai fam tala sa loto wa lo no winga sa loto fa popo sa loto o le sa loto e tau na ia me a vai o polonga mai lea polonga ilea ma fua se al polonga me uma ia fa ma fa wa ya la to va tu spa ia vengo fi ele vengo fi si la me wo ia tala inga ole kale si ne un po mana tua foi o le tal ngare masani on tatala noai tau te fiu sa idi le sa o se la langi di tau te olai tau te e fuli fuata tu le lua ta tu te le lopo fe il me sa ia la mo ti sa o ia tato se ia vanga na le tu spa ia sa o lele se ia vanga na le tua e na o ia le tau te mauai le me sa a me o ta longa fa le mafo fa pio le tati fa so ai ai nga ia tam ta upu le tati tala no ai ia ma ai fora ia sa mo te mini a sila to ai o le to e mau tonu tangata o vevesi la tu no o fa ai longa na o polonga o to ia fu mai io ai sea le anga o se fa ai unha fai io ale tangata po o tangata o fa le tonu la ta io le tava ai vale mes io o se la fa unha fai ta o e polonga ai tangata e pe na fa turanga I wingo upu awa pero o aura te ta fia le upu sa loto e ala I fa ya o po ya tangata nu ia o lan mele ia ta to un malu tutas o ia se a ya sa loto le au tu sinus pepa mala fa news o ia longo wingo le freedom of press io o le temini mataugia te sila fia foi sa iai le o to e mai luma le me fo le lai poloa o le lai poloa na me fainta puni ia vano ia io e tapuni le a foi le freedom of speech ma me uma fa pena so o me uma ia tatu te va ai fa le mafofau wa lava na matoto e ta mai ai polonga no to ia ngai tatu polonga o le polonga na vai era titilo o se mea se na tatu faia o atu ai le fa sa o loto nai tatu e tatau la o ina te faia fa sa o tongo tatu pa wale mea e fa sa o loto tatu ilea salamo o le sa loto la na fa le nganga tan no per meno va tu ai le freedom of the press tu sai ma fam talanga lo o mai lunga o penga vai lang e faisina maulalo o le rating o tatou Samoa o lono winga e le o maua anto toa e le au fai news po le au fai newspaper le sautonga e tawona iai o le maua lalo i o le mere fatulanga i tu sai ma fatulanga ina le maro o fatasi o tatou malo i Samoa tutotasi e o loina na ese ia o talano ai ia o ia tatau a vaenga o le tunu o le ia tatau a tangata anu e palota ai ia tatau le au fai televise newspaper me uma e whaamatala ai o la tau langona ma la tau va ai whainga o le malo o ia se ia le au te tale noa o iai e mwhai voranta aona na le leo te tausia ia tu sai ma fa vai o se malo ona polonga le on tangata pe voi o se sia vai nga saltonga pe vai fa tu spa ia pe
pe e le faingofie pe ona vai atu ana faapea na opongi uma tangata mo mulimuli e faamatalaga lea paulo e uiga sautoga ailoga e teleni ekalesia ma toe ia ekalesia i tele i taua pe ona i malo kepisiano ia sone ai le faingofie o le lu ia lea tatou te faalagolago upo e faaleagaga so se mea e pologa ai le tagata ia e manaʻomia le galuega lilo a le agaga e faasino mai laua la e te alu ese mai ai ma le mea o e pologa ai e telea mea e pologa ai le tagata le pologa le talanoa ia ona atu o mea ia faiga malo o mo human rights na amata mai i tulaga o le taua le o le civil war ia malālā ai Amerika ina ia tutusa i le tulafono aia tagata anu pei foi la o le press le TV ua o mea ia e raina o i Washington e o ai latou e fesili le pasao le presidente mea faamamau newspaper o televise mea uma ia faamatala le saʻolotoga o loo soifuai tagata o se atunuu e avese loa mea ia e se latu e gapologa lana ua anonoiga ua lē paleni le pule le mea lena o fai atu ai o le separation of power e pe o le tatou malo e le mafai ona mai uma ia le malosi lea i lalo o se tagata tasi ua e le faapena faavae e fiuala le po ai aru le presidente o le tatou atumu e tautala mai pe o le tautala a dictator ia e toe ai tagata leaga lesi dictator o le malo na i tuse malona faala a talanoa pe o le atali o tamarisipeta e toe ai tagata leaga e le tupu mena i Amerika i o latou aiā ma faiā tagata anuu e pei ona iotonu o le faavae o le malo e pei foi la tusi na igoa e le faina la tusi e le faitusia lo noa tama i pole o tagata uma ua iai le aiā le aiā saʻoloto le ua mai e le tulafono ia so natu le ua le vaai faalelotu vaai faalemālo vaai faatagata toʻatasi ia me sea tatou pitolaau kelesiana Mana ia, whaftai, o le whapea mai ali pata sola. Whai mai le upu whaasamoa, e mau e whaalele, mau e mai tau, se tu roura sunga le whaife au. Ia, whaftai ali pata, ia, that's my phone number. Ia, na o telefonina, whapea o mo mia, no sunga le, ono tasiva, malu o rua, o le whaifonu le sau mai o i Oxnard. Ia, le tu si lalo le me mo la sunga. Luisa fa masiri fa ta tele ia mo Polokalme matango fie lua fionga Reverend Fatonu manuia mat ia marolonga le nei po se fua ia fa ta tele Luisa manuia fo i marolonga le po e alo fa tele atu. Ia te tonu fo i wa matango pio ta ua tala noanga. E le oni a o se ta fa maite ia mafai ona fa so mela tu. Ia i le tāua o nei vaenga e rua, ta te tala noa ai, i le, o le polonga, ia ma le saʻolotoga. Ba ngai kele le fosanga ale whapengainga ia Berenice, o le tua launga i le asa, ia peitai o le litio e te tala, se vainga, se whaamalama e te tala ma vai i se mtaupu, e pe o taupu nana na langa. Ono tūlanga o human rights e whanau mai i le civil war tātou ai Amerika. Nta o le tawa ai, o le tawa ai tawa i a Samoa, e le ia matase civil war. O Samoa ia na amatai o le amatase revolution. Na amatai civil war a tupo ratunu. Se i o mai na whaile revolution po mau. Wa o tutuila na tau mamanu penwhat. La wale van saini le limo Amerika matamari o tutuila mo le whainga malo, ta silave iwa selau malfa, o saini le limo o timanu a sala, o la iai fatasi le whainga malo lea. Te rei lola ia sola po tutusa ma tala vaso pitere se me iai. Ana ai, na vo ia te oela o telefoni. Ia, malo, whaftai o leua ngai merita teimi ua ia le whapea mai ia le varasi tamatane tone i Van Pio ma na ia le whaalongo atu i manatu maro lava. Ia, ma na ia whaftai mo le whasoa lau sunga le whawhengainga.
Pio le mena tau fai atu te tali mo ani pata ia no na te rua masani io le ia o matele masani fai lo fat lima to elimi te tali tu la se fulu na ta fa umma isa mo la sunga fa fenga i le tam ta puale o le upu le o le aia o le upu le o le aia e fua mai le upu wai po le o tangata sa mo la so se mea na wana te whaia, e ta tau o na whaise ai po le point, e ta tau o na whaise ai, wai ua sui whaleonga rupu, o le ai ma le ai. So se sa moa na wā lona wha moe, so se a se mea se ngata whai, e ta tau o na iei se ai, o le ale ai, e la. E a fua mai nā le upu ai ia. A pio ala na mamafa le upu o na o le upu tatau na ua whapopo i ai o le aia tatau o le tangata a ese le lo wale tatonunga ese kelsiano le mea ele mwhai o le ana u whai tau fo ia u le history o atunu kominisi e whaasa ele atunu kominisi o na iai se mea ka o se individual right ai ar tanta to tas e pio na foi o ta fa uma e ele tá no sa e ranga e lave le ta pupa tu le upu sa lo tonga a me ale na matai i ai a tangata nu le nda matai ono le tau ale al civil war al malo nei e voi le mawalunga na tunu nei le puipuinga o ai a tangata nu ia awane i nei avesea ele malo a ia tangata nu tonu wa malo ia ma state no foi ona foi pui ia le tu la fono melana ese ai le tangata mali utawa ona ole ia lona tunu e pui ia lon sa lo tonga le ma faina o tau ma le ia fo tonu o tangata tai to tasi o le tunu i te tonu mea lo no fo ai la wa il tu la fo ne pui ia awane ne ia faina le sa tonga o lesi melena va tuai e tau nei pui ngo sa tonga wa la tu le ia pe o mea ta tu ia i le tele o tangata o ma di diu ia la wa il tu la fo no wa faina sa tonga o lesi tangata ona o le tangata vale ina lesi tangata po le tangata e alu o se fale o lesi tangata o tu la fo no la na pui ia a tangata nu ma le atu nu e pe o le mea na ta amatai ai se ta stapes ta mai lo pa fina ngai ta tala no la ni me wo ia tangata nu o tatu ma lo tu totas ya mana ya si ta stapes
Ya. Ia. Malo le whapale ma le on sai. Whamoe lava le tata aina o tatou musika e towa ai le tatou whasoa. Ia whai ma tangi angi malu. Whai ma vai puenga i lo finangalo ia mo maloto. I tatou whasoa. Awa fōi nei tatou aveina ni whamtalanga o le tatou whasoa o la ale whiwhia i leisi. Leo tatou o tangata o malama ni tala ni lei. O le tu mai e kilisi la uru. Ia alona finangalo. Whapea o na folsia. A o iai la lua Polokalme. E iai se a whaina o le tangata. E le o se whaife au po se au na whawina. Ai malama i le whasoa o le awhionga le lii. E whasoa ni ai i le isi uso. O lo mawhatia i le polonga o le angsala. Ai tatau o na maua e lea tangata. Le mea alofa le anganga pa ia. Ia. Vai atu le pa ia ia lua sunga. I whawhengainga manuia le whasoa ia lua sunga. Ia o whaalpenga. Ia. Ma alofa whtai la ulu tu sai o le finangalo forsia le tātou penga tu whailangi. Po le tātou le tio whasalau. O le memo mua ia e sila fia. Ia e pea na e tōsisi le mai o le tio. O le tio le ekalesia. O le ekalesia o lona ingoa. O le sifonga o le taia fau. O le ingoa fau na o le tio. A o le ingoa anto o le ekalesia ma lana le tio whasalau. O le sifonga o le taia fau UCC e whakasa. O le UCC ia o lona winga o le United Church of Christ. O le lotu a Amerika nei. O le au protestano. Ia o le e whakasa o le ekalesia whapotonga kipsianu Samoa. O lo tau aveina le ekalesia la mo Sama ia somavai. Ia nae whanau mai ai le ekalesia le ekalesia whapotonga kipsianu Amerika Samoa. A te tuila mamanua. O le usonga na o e na malanga mai le la mo Sama. Mo lo silfia. O le sunga la ia tuila epa. O ia o le whatonu o le tio. A o ia fo ia o le awao. O te rei lopo la le kalesia e te iai. O lo tau aveina le kalesia. Wa uma na osi whea ngainga ma le UCC, ia wana wha UCC, i tūlanga maea. Wau, wa le te whisiringia, wa una ua onga i kanana fau, whātau sanga, o e lima i tau sanga na mataile a onga, o sa waila ia i nei le iwatasi, ia matua wha waila onga i nei. O lo o tausia le ekalesia i LA, the First Samoan Church of Los Angeles, United Church of Christ, o le UCC, ia mo lo silfia le talia le fisini. O le tūranga mua, ina ma ua tali tonunga ma le tuspa ia o lo o tātou whaitau iai. Wa ese ia lo minga o awhiong pa ia le tua. La mo sa la waila ne tuspa ia, wa umanto lo mi le vaengalo na lua. Mo te foi tere o ekalesia Samoa ma na tau lo minga o le tuspa ia. Ia o inei Amerika o tuspa ia palangi ia o le revise new version e whaonga po le NIV po le revise new version international international version NRSV. Ia o le new RSV po le new NIV nena i lua e mafuanga. O le tatou mawhatia le upo o le angsala. Wa mawhanga nana madi waile ri. Ana sila fia le i e mawhai e le mawhau o le tangata. Mawhai le salo tonga wa ave iai. O na le angsala e le madi ure ri. Madi ure ri o le angsala a le laulangi. O le mena madi waile ri. O le tatou whale tonga. Au tātou tanga te kewsianu. Tātou te whamaoni, tātou tūli ma te talo. Ma le nganga whamaoni. E mau alewa noa. Nā tu mutu spa ia ia wa onga. Whengeng fau, matamari whengeng tuai, tau whengeng fau. A vai toa o le nuu o le tua whengeng tuai. Ia e ei tangata e lawi loa na tua tele whale tonu na o iei. A rala men whai. Whamangaloa e le tua. Pea i loa o irumo le tua.
i le talo ma le whaamau. Pe vai vengeng fau. Ele atontoa. O tangata uvala wina le tuma ve ilo nanga. Ngai fseo soani te me vai vai ai. Whaasau sao ai. Na o e tala il tala le ia lua pe teru ma ave winga whai utaia. Leo so. Leo so o te sutas. Lena su iei matatia whasfulu ai. Na o ama winga whai utaia e ma moli el tala le a wa umotu umta manga. Wa umana wa o Yesu na ua mala malama. I musmusunga le nganga. Mela na wa la intapuai. Le au ke visiano i le sao le tuitu. O le sao le taia fou o fofo ang fou. O le ia, o isi ele tal tonu tau taspaia. O le maa ua ka le sia tal tonu tau taspaia. Aisea, le tua len fofoa. Len faa ali mai ala ilo na alo o le faola. Le ana tatalo a Yesu, lo maa tau ta mai o i le langi. O inana ma wad faa penga o le tua ta maa, o Yesu, na maia. Ma le angang pa ia. Tuku wha tasi wha alinga te tele i e toru ale tua. E tasi ale tua. Mela na e toru tasi pa ia. E toru a tasi e pa ia. Ia o tanto nunga na ole karisi alo ma ngā lue. Ale alawa e mai isi ele ai. Ele titawa na wha alupe ele tua na utamau. Tau fon wha alupe o le tamau ma le tina asia. Langa ele na atamu na fo ele tua ia ilo ailo na matanga o fie. Lei, na ewa. Ana ilo atamu ele tua atoia atamu. Na atamu. Alanga na fai a ewa. Na fai ma fisosoani o atamu. Fai fa fea. Fai mai le iwi aso atamu tu sai mo talo lona lua. Ia, o tūlanga na. Tata wau mai o lanta le tala le angedu na fai a Maria. E te mai, e te tō. O lautama e mai le nganga pa ia lea. Ia, na fisosoani atu. Se umafa unga e karesia wa se me tak tonu e karesia i lava mar fa alo vai vai se bo se ia tu langa lava o tato fa soa kirisi la ulu aftai tai do sunga le fenga se o pe o meta fa mikilisi e fia lo e kilisi pe ma fai e tana tele ia onga fa fa fe au ia se me arofa a le tua o te tonu kilisi frosonia tu i sunga fa fenga o le mea rofa le atua i o le mea rofa. E po ai ai pure le atua avi i le mea rofa i o e telefon. A o le tangata lai avi i le atua le mea rofa. E tatau o nā rua onga. O lo le tatunga le wa u te le ialu sia onga. Fa fai au. O faya o studies. E ala langa faya o studies i tua mai o seminari o me fa pena. O te fia i lo atili. O te fia i lo atili. E ese le mea rofa. E se wala awina. I lo ule te tununga i vaenga. So e mawhaia na whesoasoani le tangata o ieli mea rofa ki lisi i lo ule te tununga. A o ai o ieli mea rofa o lo te tununga e te tau na whaalau tele la i whea. I le nganga musu o le atua e arua le potua onga. Langa i le mwhana a toa le iloa. Pe a le mwhai ona le nga i a oina ia whaalau tele ia le iloa ma le sila fia. O lo ule tato nunga lau sunga whawhenga. Nei, sa, le si mea i tato manitua. E le pule si tangata ola i le tua man me alufa. E tato i loa na tūlanga i a onga altuspai. Lan men tupu ia Samuel. Sa wale tua aru ia Samuel wala no fortoina. Le mea na amatai una sui ia fofanga ale tua. Lan men tupu ia Saulo. Le poto mara ta mai Saulo tūlanga o tūla fono mo tang tununga vai utaia. Na wala awa e Yesu sui lo. Ia martau tele. E le wala wina tata wele tua na wapea ua tato pule i mea rofa le tua. E ala na wea onga o le wala tele. O le iloa marisi le fia. Ai umai fo ai fala ngolango ai musmusunga le nganga ona tata inga le nganga ele ma fai fo ila stangata ona pule i me alofa le nganga ma filinga le nganga pa ia langa me na me fai tota se le tu e pule stangata ia ole to fa popo tu le tu sai o finga lo faton mano mani fa tai ona tata mi lo titilo atu fia to e rusu testamento i to alen fa mo pa i ta no Samoa. Ia mai so ngalo e tusa male ta puale ta te
Ia. tala noa iai Samoa. Wai, o le amtanga le tatanoanga sa pe e whaingofie ia wa iuna vala te tele. Ai, o le mafuanga o tatanoanga nei aso. I a te awa ia, o le whama mafa o le puipuinga o Saulotonga ma whaia a tunu, ma fuain tautaua i wāua tunu. Whapefo i tangata taito tasi. Ta ua ia i le taua lea a Amerika la tau, a taua le taua le Civil War in North and South. O ina ana amatanto te tala le vai le tula fono mo fa vai o malo Amerika. I fa ya po a ya a tangata anu, ele ngata i tangata anu. O newspaper ma televise pe o right here ele tele ya ma fa ya o ina waine a vesea le ola sauloto o tangata i lalo le tula fono le malo. O le tūranga na isa mo pena whai atu. O le malo Amerika e wawa lata am Samoa. E pei o le ana o whaalongo mai o whatanoanga e whapea. O le mea lo ia i nei a Samoa. O lo i lalo o le vainga a le vainga o tūra whono na mai Peritania o le Westminster Rule of Law. Nei i nei. O mea tolu o lo tara noa iai. O le legislative power. O le executive power. O le judicial power. Me ia e whai Amerika la iai. Ai le mwhai tu whatasia i lalo. E tau na le avea. Wa ave lo tangata tau tasi le power lea. Po se vaenga tau tasi le malo. Wa leo se malo la jatono. Amerika tu se malo na whawai. O le malo of the people, by the people. For the people. O lo nuinga o le democracy na o le core value na o le whainga malo Amerika. Ma whamatala atiri sa o tonga o tangata. Tatono fa mo moena na ile malo Samoa. Le voi la tala no na ime e tolu. O legislative, executive, judicial, por fa from sinsin. O mea ia ele tau ona nini la lo sta ingas na to it has to be a separation of powers. O na ta ile pa leni mo le fainga malo fa tem class. Ole ngase o fe ngai Samoa lo fa anything fi na la tunu. E ona tupu ma ona e po fe ngai fina e tasi al malo o le malo Samoa lua e tasi al fa mo o le malo ia manuia tangata anu uma o Samoa e ala ile fainga malo e ta wele mta pule tele no ai ia ta ula ia a olo ina avesea ele malo le ia tangata anu ma tamo fai tu le pule au ile tangata to tasi po se va nga tasi pe tu ilaro legislative, pe tu ilaro executive, pe tu ilaro judicial, ona le paleni lea. E te tau, ona iai le separation of powers pe von tatono, in malo nei. Ina ia fa paleni anu fufuanga. Ma yo ia mama vai, ma ta fa yo ia leva enga, ala wa il paleni. Ele ua stangata totasi, ele ua se va enga tasi. Ai soala pule va enga umba, in lalo lona fa vai, ia per so le. Mana ia, nai manino le lei, io e pe fu le mena o le euro fa pe a sociologia la to i Samoa. Ono tangata wa o ina le lei i le tura fono manino mamara malama i le tura fono o vaenga i e tolu. Io e ngaru due fatasi, ai le fea ia. Io e upu fa Samoa na e talfengai. Io le awa ia iar ta i o kapeneta, ta ia il pare mia. Wa iai te o le pare mene i whalefono i o iai le whonga whetalai. Wa iai le te o le vaenga o whaamasino o le whaamasino sili. A o la ina sa ili mea, a whapea sila iai le atu nuu. A whapea o e mai maro tutuila, whainga maro tutuila ma manua. Ona e tilo le mo o mia fo i lau fisosoani. I le tatu whainga maro tutu atasi. Le la te whaafonga mai mele ma te tala no atu e le whea ia i me i e tonu. Ai sila i te mio whono tanga ware o sau live lava. Le ua matamata na nofo le lalolangi. Le ua matamata le lalolangi a o whai whiutanga i na al whontanga. Ai sila na iai. E whaapea le tala al whonga whetalai ia. Le avanoa i lau whionga i le paramia le taitai o le mauta. O whea lau ta o toa i le whonga whetalai o ia o le taitai o le mauta. A reo no fwai ma whaalangi le taitai o le maro o le taitai o le mauta. Si wanga nai wa sasi sanatala. A o le lava e mai mo le atunu. Aisea, le ala o le ngata le pale mia i le kapeneta.
Au le fu u atu male mota. Au le ara wa apa mai I le tula fono. O I tonu ale vese nei le fa fe fena apa tula fono. E a afi ai le apa ia whaingo fie ona u mia ma nuu taitasi ma a inga taitasi I le afuanga I le mele o le avesea o le aia tau intiviti o tangata taitotasi. A matnino le leila me ia tolu ma le apa atu o le lima o le taitai o le malo ma le heta pipi ia u mia me ia I to tonu nuu ma ainga. E o mai le whawau so le tau te le fi naui me ia isea. Le anga o tātou ainga, e le pule sea, e le pule atu I sisi a mea o le lalolangi nei. E whaitalia ainga e pule sa o loto le ainga. Ia na mea, le ala ua e whamanino, le lava la tau mawhai ia u mia le whamasinonga, u mia le maota, u mia le atunu u ato. Mano, awai, e yeile mea tasi e lau te whasa mai au bea au se. O le whamasino o le au whanua masuafa. O le tuainga whamasino lea. E le maua se sia tunu ulo ulo ai. Na o sa moa. Ai vai, na mata mai sia mani. Wha wawe ni usila. Ia lea ua muru. So se mea na mai e tamwhai e pule au au. Ai le ai se peona e sau noa e le fe ai ai. Ai fe tausia. Vai anga te tele o le malo. Fatasi ai la ma le whamsino le o whanua masuafa. E whaingo fie pe a tātou wawa ai I whautuanga a lohia wawa ina. O a lohia. Lohia I mea tau whawai o malo. Lawa ia ia Samoa. O aisi lohia. Lohia wanta mai I tūlanga o whanua masuafa. Pe ona iaia. Pe o leo te maa watu wa tōlua lohia. O lo ia I Samoa, me se le alo le tanga loa ma ai ono, whana whire nei umai I o tako. I mta upo aia, tau lena survey ilona tusi lo ia. O lewa I tangata. Ai, o te roa tele lo ia me tau criminals ma isi mea o lo I Samoa. O le mea pi sinu whainta, e le ngata la le utala no ina ia I wangita tele ia. Ai, o terms, o le sile mea piti sile na wa le e fau tau mamla mania. E lima terms e seva I le pale mia, o le malo tutotasi. Ai le fa atulanga ina ia terms, o lona winga le fa atulanga ina pe fa fiona nofo, o saule. E o lona winga o tulanga ia fa dictator. Pe ona ia tunu o le lalolangi. O isi ia mea tele, vai mana ia le talaina, o le laa lena laa momuai. Pe ona vai atu, laa tutotasi, tama ainga na amataina. Laa lona lua wa tatala, avele avanoa, tupu matamali, matangata o yeile poto mal tomai, fa al malo, taina al malo. O le isi laa, o le laa lea, ua palota arisi fulvalu o ile lufu tasi fatasi mamtai van mana ia o la ia war sol mudi era na te falo ngati wa I mo me pule no mamatai wa o me pule al malo o pule fa komunis o te le lope va fentu pule me ia tanto sam pe o me ia le a faina mala wele o le vanto fa tanto fa foi la wele na isi no na ave la lo finga malo fa sia mani malo fa difsi ia me na te vai ai na tato e fo ia le upu ia te tala no le poronga ma sa loto ana le ai se poronga tau te le va ai fo se upu ta o sa lotonga ana le ai se poronga e le ai fo se upu sa mo ta o sa loto po sa lotonga langa ia fu uma mai al popo lenga la tunu le te tala no mai ai o le tātou toe fo'i le poronga. Ai whawhiwhean tātou fo'i le poronga. Ia leana te au mai. O le tangata e toa tasi e na te umia. Ia le pule atoa o le atunuu atoa. Ia pewhai mai o le vaenga wha upu whai. Ia e tasi atanga te alatua i le. Ia nei te tāu e te malamlama fo'i pulenga wha komunisi. E whiu fo la tātou whi alo whai whamatalanga. Ai langa le tatu te whaailo, tatu te tala noi mea ia, ona o le tatu waro lofa I le saorotonga lea, I toe ine I mea ane o tatu toe fo ia il poronga.
e be no fai atu o le merna e le fa tutu ina tatu malo americanei ia malo fa komunisi aisia mon ona o le tūlanga o le human rights o a ia tangata e nga ma so se rights i lalo le upu human rights wa ia ma le media tauna ile la to rights sa loto e tusi ai ma faitio ai ma mai foi la to va ainga i me o fa le tonu e pe va tanto iai ia le media supporting le apito le fanga malo ia le media supporting le apito fanga malo ia tu longa ton va pe voi newspaper ai faitau al tangata ma la me lo faitau ai ma le talo va sol pito ma le vai o la e tam fai al tato malo ia pui ia ia sa o tonga o tangata umba mi foi do sa o tonga wa le pula fanga ino ia lo wingo le human rights o sa o tonga ia ma le justice nai do ila mi ton pe ava pe la ngona ia leo ma ia tangata nu ma ona va nga se uma o le mea tāua nei e ina o le nei te mau mai nei te whamtara o le aia o tangata uma o le mea le tau mawhai iai le taimi nei e whaatāua le aia o ia po le communal rights ai kiki whafo le afoi ia le individual right so e le ai lo se individual pena o matu tanoanga mpari e amata me le individual right o le individual fausia le ainga o le ainga fausia le nu o le nu e so e amata me ia le tangata tō tasi le ara o tau mwhai ave ese le aia te tau o tangata tō tasi tāua ia le atati whanga le au te whai atu lau sunga le whiangenga no mata ia le tangata le ngo ia Kevin Costner nei ia le tau sanga ente nei o ngalo la ia te o le ata o leo mai o saina i tutono o le atu nuu nei e alu atu le parangi o tū mai le pasi kerenga o sainga o kilo le whanua a makanga ia whapapā lo le tamaro le whana ma whai atu e o ese o le whanua le o ai whai mai le nanu o ina saina nei ei this is very unfair that's very unfair for one person to own this land vai ma fo ngara le o amatan tatala tu tatu tamainu ai sia e mo o mia whanua e tangata nei e modi sa uranga o a te no fo mo te ma fo o le mena da mai o le communal rights e mena ta we tatu i America you play with words it is essential now langa ele is community te ya access without e o tatu o basic e fau ele ainga le nu e fau ele nu le tumalo e fau ele tumalo le atunu o feme mai le definition o communal rights o ai o ninga le communal rights le winga nga lo famta a fai o famo moi ma le tatalo o Samoa i awa ne i polonga i lalo o le tai fa komunisi tai le concentrate le power pe o le no fore le pule i le tangata to tasi po se vaanga tasi e le se ma lola na mafua ia na malingi toto o tama o le atunu e le na o sa loto wa voi la na lola to sa pe na sa no sa polonga na tunu la lo fainga malo fa tupu fa tama ainga o tau te tele ma di wai o tau ia sa lunga le fa tununga sa lano vai e faina reform e fai on fa le ia sa e we te tau no mo tu le nganga Cristiano ma o nga tangata Samoa e va ai pe ia o tūlanga o le malo Amerika ana va ai mai ai malo Amerika ale o fa pe o malo Amerika na sua ele pulo fan ele ai sua o malo le pulo fan ele ia se malo le fientawa e o totu masa ansa ai tau te o tu spaian metas ele sa o la tala ale mesa o na tunu nei le fata ua o ia human rights te le la me e lalo le human rights le e la ve ai tu langa palota tu langa o ya tu tusa tangata a wolfo ai le lanu o ya citizen e mai tele tu nga ya tele human rights ai le fai ona mai e se pule wa tu se me tasia me vale na tato malo e sa no no tato tata tato presidente pe o se dictator e to e tangata
o fisilingia pe sa o le mafafau aisea e le se me fa pena o le whaavai o le malo a wan saunoa pe o le saunoa o speta o tupu o lantama o le prince o le alori ma e mo tupu mai e le sina fa pena i Amerika o lo te tonu le mea na i whaavai o le mea na o ese ai ma i whau na malo nei i awane i whaua i tūlanga sa mai i Europa paua lea o le mea na le mana o i tangata i awane i ola i lalo se pule whatupu po se pule dictator ai e o mai i whau le malo ia mata atu nei se whataita inga le lei mo le lalo langi ato mea lana e talitonu ai au i le malo o lo ta tai mai i tau ele tua ia tate nofo ai wa leva na i sawa Samoa pe an vai atu leva na tau ia tutula manu matamal tawa no lua e vai nei tawa no lua wa leva te toli ia Amerika Samoa ia sawa lava si o martemne ale amo na ia no anta to mai malo tu totas ia o tato mai o nisi wa nofo i tentu tutula manu na i fai go fiera nofo ia o si o solo ale fa mo ia manu io tato ainga matato fana a silsila foi le vanga muli le na sunga fa fenga ngai o tataimi vai le fa vai o le malo tutotas la umana sui le sauce sui e pe fa pe na e mono le upu le tatu fa ina la o upu fa pale menen tatu ola me ia o mata upu tau fa ofi o le ngana fa tu spa ia ta sial me tau fa ofi o kamela ia fa pena malava ia tu asila ia tu la fono ia au mai sui mali er fa vai ai le ai se taimi la sunga fa fenga e o nono e lunga sui o numero tau sanga e no foi se tai ole vena e tupuna ona ta aloi upu ole upu na palangi ole pio e sui ele na mer ton tau fa ofi e fa vena tau fa ofi sem tau e pe no fai atu o ngana fa fono o leva na aloi tu le mesena tupu mai ona e mai va per tu fa o film taupu e na ia mau ai le mele mana o le power e na ia no fo le pule i se va nga i titi o le malo a so se pili la vai e po tau fa ofi e o ia ai le fa mai o le tunu e vai la botele me wo sui ele o se democracy tato malo pa sin meta a vai lima tau sanga no fo stangata va pe orela e pale mia fa te inga ai lima tau sanga e te no fo ai a vai lava e se lawo tau sanga ai tau se fu tau sanga na e pale mia ai te mombo e o se laura e pale mia o le pe o fa lo ngatu le asia ona e le se limit o lo no vinga fa no fio no fa tau ia ma fa o tangata ai vai ia pe ia upo linkone e te whaavaleana i tangata to i titi staime i titi ai le mawhai una i whaavaleana tangata to tele i taimi uma ia me mo upu whaonga pe cliché po ni upu o tātou masandi i mwhera whai ai le veselo na moni ia au te tonu rau sunga whawhenga ia o lea ua whaftai kirisi la ulu ia o lea ua mai kirisi ia whaftai la mori atu o lo fanga i le sunga fefe au ia misi tangaloa ia ma sunga i fitalenga ia su fuina setu sua te kele tinifu one semo ia taro falava so i fua manuia ia ma le langi matafi a le o le tulona a le langi whaafitai o lo o manuia ua malanga loa le atua o le ala manuia ia whaata maswali inga ia o le tai au sing whaafitai sua ia ile ia waia ia ona le tatai o titi lo tulo sunga le whenga o toi rua tami te e toi. Ia watu ia nei awanoa, e te saunoa whai u. Ia, ma wha umai le tāpu. Kalame. Uma si au tala lea ia, ona whai ure le talo, ia ona wha mai a lea le whatonu, tātou mafutanga. O whamemoia o nei aso le whatawa ina ma le toi te pai tua o le atunu nei. Vai temi nei ma le temi o lana whainga malanga wha le maa lou. E leo se malo foi o fia fen tau sanga talo na fa vai a o le tau ale ma fo ai na amata leo fa tau uma ya tau wa mari li wai tangata anu o le nei atu ia tele fo sawa ta to ya Amerika Samoa leo fa tau
sa mata pe o le aso te waitu nga mau ia e la pe le wa ve maso e fa manatu ai i la to uma o e na mari liu uma i taua sa fe ngai mal nei atunu sa o fa popo ia fa tau dia mai ma ta to tu ua lango mai tia sa la to fa nga malanga ona se wa sa ta tu ai ia le vano le lei ele ngata ile ia le ta pena ele aso fa manatu nei le amtanga o le o mai o tau vela i lo mato tafa o le lalolangi ia ai mai se ai le tata wa ngai atu i le aso o le pentekoso o me te tele ia o le famo moe mai pe le tua manu a wa le tulanga o le fainga malo sa mo tu totasi fa pe fo i le tapu inga le usonga ia tu le manu malanga fainga malo mato te ai tau malele ala mato fai wa lo fai nei ia ole vato na se le ni pe ma we so so ni ai ngai ni malo tu totasi ia ai mai se foi tu langa o la mato talo e fai pe o le mea na wa wi nai tato tu ai le fai ona avesea ia o le mea lo ia nei nei fa mai ele tu la tato talo e mai lava ele tua le tai fo mo le tai manuia ina ia wa maua le tonga fiti o le fa mai ia ole toe avatu leo semna tu sai o tato maftanga nei tawa fiafi ala ufa wina le fa uma le talo ona vatu le sunga fa tongu ia walo to pa ia malo to maru on fai ona so tai mai ala nei fa mo male Polokalme le kale sia la na le tio o le taulogologo le tato wifo ma talo foi atu i la ufio i le nganga fa ftai i tūlanga o le avanoa ia e maise o loa tunu o Samoa e pa ia ma le mamalu ua mawhai o na fisotai mai ma whaasoa mai e leise atoa o ia te mātou au avanoa ia te tala ai whaamalama o mātou mawhauwhau ma mātou whaalongolongo iau whetalainga ma mea te whaasina ma taitai nai lo rātou soifua ma le mātou wola tapeneina i mātou i le nei tula ese aso ese i tula ai tasi mato uma i lo alofa mo lo wanga le lei o lo tau au ina lo lato soifua ma lo mato wola mato te fato ese in mea ufale tonu ai la mato fasoa mai se o la ufafonga o lo mato fa moe le lie mato tsufa ia i la wafio e mama ngalo ai o mato se whamanuia mai, ma fōa mai, lo file mua leo lo inai i mātou uma. A mata atu nei, e o i le whāba vau. I le swafa Yesu mātou wāla au matitalo atu ai. Amene. Ia, amene whaftai lau sunga le whawhenga inga te tonu le ua tatu to ai tonu le whai unga tatu Polokalme Samoa. Ia, ua watu fo i se upu muri merang au auna. Ia, ma le tatalo tatou te whaatowha i le nei tū la fiafi a ta matele tu ua le no fua nei ia whai auro leo tu lau e whai mawhua tau mōru sunga le whawhenga inga Sepulona Tanuvasa ia e a watu ai ia e se whamaudalonga i lau pa ia ma lau tō mamalu whea me o le tau tamali iai o le tau la uru lau whawhunga anga le nei tū la fiafi a ni anga fo i lau tō sila mai o le tau lau finangaro ia whamangaro whiwhi au lea, whamangaro so vai ma so manu whanuwhatu i le nei tū la fiafi. O le mea mautinoa, ia maua so tātou ai, ia maua ni ai o mea tātou te tala noa i ai mōlea, mōle lumanai o a inga ma sa moa atoa. Ia whapena se la ngona o le nei a fiafi, a o se sasi ma se vaenga o pūra ngana i lau whafonga mai. E lafo ni ule aina, pala ina, timu ia mala aina ia awane i toe i atangia so mawhale tonu i le nei tū la fiafi. Ma ngaro whiwhi au, ma so vai, sau malama tātu toe wheilua ai i le angare leio le atua soifua. I toe whaawawai e tātou Polokalme i le lumanai, i whaftai atu sunga whawhenga inga lasi, lo le lofa, Perenise taito, maruru atu, whaftai mo le whasoa, ia a ua le maua statu temi, ia ona o lea ua
ma o mai te mi whaatapulaina, nei meani o ta pe mai e parangi, ia o na lafo mai lea o se leanga, ia ma se whale tonu, whai au lea ma so tangata, ai mora te minei, toi au mai e lea tua malama i lea so fau atai au, whiloa i leanga le lei whasoa, o na o Yesu. Amen. Ai.